औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू करें इंशाल्लाह। टाइम ऊपर हो गया 6 मिनट। चलिए शुरू करते हैं इंशाल्लाह। तो सबको आवाज ठीक आ रही है? चलिए, तो आज हमने फ़िल मुज़ारे शुरू करना है। फ़िल माजी हमारा हो गया है। गर्दान जो है उसको एक दफा रिपीट कर लेते हैं, फ़िल माजी की। ठीक है, लिख के करें या वैसे करें? आप लोग मुझे बोलते जाइए, मैं लिखती हूँ। लिखना ज्यादा बेहतर है, ठीक है? तो मैं लिखती हूँ, बताइए। सबसे पहला सिवा कौन सा होता है? कोई भी एक वर्ब ले लेते हैं, ठीक है? कोई भी एक रूट वर्ड ले लेते हैं। रूट वर्ड जो होते हैं वो 3 लेटर होते हैं। उससे क्या बनता है? तीनों पे जबर लगा के माजी बनता है। तो दरबा। दरबा। ठीक है, दरबा। दरब, हाँ इजी है ना? तो जी। शुरू में आप इजी करें ताकि आपको पहला दरबा होगा। अच्छा, दरबा। दलिफ। दरब, दरबा। जब तक दरबू। बच्चे लोग ज्वाइन नहीं करते ना तो हम कर लेते हैं। फिर दरबू, हम्म, दरबू। ये दरबत। माजी की गर्दान है, ठीक है, मुजारे की जी। नहीं। उसके जी। बाद यहाँ क्या आएगा? दरबत। दरबत। चौथा सीगा है ना, दरबत। ये पहला है, उसके बिल्कुल नीचे चौथा है। उसके नीचे जो आएगा वो 7 आएगा, ठीक है? जी। क्योंकि ये 6 पूरे हो जाएंगे तो यहाँ 7 आएगा ना। जी। ठीक है, फिर इसी तरह से यहाँ पे 14, यहाँ पे जो आएगा वो 11 आएगा उससे नीचे। और हम्म, उससे नीचे फिर जो होगा वो 13 आएगा, तो टोटल 14 हो जाते हैं। सही है। जी। तो हम इसको करें, दरबत। यहाँ पे क्या आएगा? दरबता। दरबता। ये दरबा आपने पूरा लिखना है, ठीक है? और आगे ता के आगे हम्म, अलिफ लगा देना है। जी। दरबा पूरा लिखना है, ये वाला। शुरू से ही दरबा दरबा पूरा ही आ रहा है, ठीक है? हम्म, यहाँ भी दरबा, हम्म, तीनों पे जबर आ रही है। यहाँ भी दरबा जी। पूरा ही आ रहा है। अब ये जो ता है ना, इसके आगे आप जब अलिफ लगाएंगे तो ता के ऊपर सुकून तो नहीं आ सकता ना। जी। अलिफ नहीं। से पहले क्या आता है? तो जबर ही आएगा। हाँ, अलिफ ही आती है। तो दरबता यहाँ पे क्या हो जाएगा? दरबना। दरबना। ठीक है, ये। हम्म, तो अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं हो, कभी भी बेशक। नहीं, इंशाल्लाह। अपना काम करते रहें, उस पे छोड़ दें हम्म, बाकी काम। अच्छा, दरबत, दरबता, दरबना। अब मुझे बताइए हम्म, इनमें कौन कौन सी दर, जमीरें हैं? दरबा में कौन सी जमीर है? हो। हु तो कोई जमीर नहीं होती। और सर। ये वाली जमीर है हुआ कहाँ पे? हुआ हुआ। हुआ है, हाँ हुआ है। सॉरी। जी जी। ठीक है ना? उसके हम्म, बाद अगर हु होगी तो वो तो इसके एंड पर आएगी, यहाँ नहीं पे। ना, हाँ वो तो मैं, हाँ हाँ नसब वाली हूँ वो तो जी। मफूल, हाँ, नस्ब वाली तो एंड पे आती है ना, जोड़ के जी। आती है वो। तो दरबा में हम्म, हुआ है, इसमें क्या है? इसमें हु हु हु, हुआ के बाद क्या होती है? इसमें हुमा, सॉरी, हुमा। 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 इसमें हुमा होम। 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 और इसमें किया। हिया। पहले वाले में किया। हुआ, चौथे वाले में हम्म, हिया। किया। तो ये दोनों जो होती हैं ये हिडन होती है, ठीक है? जी। जी। ये दोनों हिडन होती हैं, अंदर बाहर दोनों होती है इसमें ना, दोनों है। इसमें हाँ, अंदर बाहर जमीरें हम्म, हिडन दोनों। होती हैं, वैसे इसम जाहिर बाहर हिडन आ होती सकता है है। जी। जी। फाइल बाहर भी आ सकता है। दरबा हामिदुन भी हो सकता है, दरबत मरियम भी हो सकता है। लेकिन जी। अगर वो ना हो तो फिर इसके अंदर ही जमीर जो होती है छुपी हुई होती है, उसको यूज करते हैं। इसलिए उसको हिडन रखा गया है ना, कि जब जरूरत है तो हम्म, निकाल लो। ठीक है। सही। अब ये वाली हम्म, दरबा में आपने बताया हुमा, तो हुमा। हाँ हाँ। हाँ, लेकिन यहाँ पे भी ये 12 सीगों में से है ना, ये तो 2 सीगों में से है ना। ये जी। दो, पूरी जो माजी की गर्दान होती है हम उसको किस में करते हैं कन्वर्ट? 14 सीगों में। चौदह। 14, हाँ, जी। उसको डिवाइड करते हैं फिर दो दो ग्रुप्स में ना। एक ग्रुप में जी। ये 2 सीगे डाल देते हैं और बाकी में ये 12 डाल देते हैं। तो 12 हम्म, में क्या होता है फिर आपका फाइल जो होता है, इसमें तो हुआ जमीर और या जमीर हिडन है ना, इनमें कोई हाँ कुछ उसमें हिडन नहीं है।
इनमें हाँ कुछ हाँ। हिडन नहीं है, साथ ही लगा हुआ है, वो भी अलिफ भी ये सब फाइल है, यहाँ भी अलिफ हम्म यहाँ भी नून, ये सब साथ ही लगा हुआ है। ठीक है, हम्म। तो ना जी। अंदर ढूंढने की जरूरत है ना बाहर आएगी, बाहर भी नहीं आ हम्म। सकता। जी समझ आया? जी जी। ये जो 12 सीखे होंगे इनमें ना फाइल अंदर होगा ना बाहर होगा, किधर होगा? अंदर बाहर नहीं ही हाँ, होगा, किधर होगा फिर? उसके साथ इन ही होगा। इनमें तो अंदर बाहर हाँ, होगा ना, इसमें इन दो अंदर में तो बाहर। अंदर जी बाहर होगा। जी। इन दो में तो अंदर और बाहर दोनों तरह से आ सकता है। जी 12 सीखों में कैसे आएगा? बाकी 12 सीखे अभी मैंने बाकी भी लिखने हैं। हाँ, उसमें साथ लगा लगा हुआ हुआ होगा। होता है ना, जैसे हाँ, उसके साथ हाँ लगा होता उसमें है साथ। साथ ही लगा हुआ है, नजर आ साथ रहा है लगा। आपको? जी। ना अंदर ढूंढने की जरूरत है ना बाहर ढूंढने की जरूरत है, साथ ही लगा हुआ है, उसको देख लें। अलिफ देखें तो हम्म हुमा, यहाँ भी अलिफ ही है। ये ता तो मुअन्नस की हम्म है ना? हम्म। जी। हूँ क्या, ये हम्म। ता मुअन्नस की है कि नहीं है? हाँ, मोनस की, जी मोनस हाँ की तो ये तार। अलिफ ही जी फाइल हुआ ना, फिर दरबू में जी। वाव है, यहाँ नून है। हाँ, उसमें नून है। अच्छा, जी अब नून। चौथा सीगा, ये गायब के सीगे हैं, ठीक है? ये जी। पूरे गायब के सीगे हैं। उसने मारा, हम्म ठीक है, उस लड़की ने हम्म मारा, उन दो लड़कों ने मारा, उन है ना, तो ये थर्ड पर्सन है। हम्म। अभी आगे तुम शुरू होगा, तो जी 6 सीगे हाजिर के आएंगे, मुखातिब के आएंगे अभी। जी फिर मुतकल्लिम के 2 सीगे आएंगे, तो गर्दान पूरी हो जाएगी। तो हमने जी गायब के सीगे लिख लिए। दरबना, उन सब जी। औरतों ने मारा, उन 2 औरतों ने मारा। ये जो उन होता है ना, उन है ना, हम्म हम्म और हुमा और होम और ये सब गायब की जमीरें होती हैं। हुआ, हिया, हम्म हुमा, हुमा, होम, हुन्ना। हम्म। ये जिनमें 2 आंखें होती हैं, ये गायब की जमीरें होती हैं, थर्ड पर्सन के लिए होती हैं। और ये हमेशा पीछे की तरफ लौटती हैं। अगर आगे कोई इसम ना आ रहा हो तो ये जमीर पीछे हुआ के ही जाएगी, किसी नाउन की तरफ जाएगी। इसकी हिया भी हम्म पीछे नाउन होगा, उसकी तरफ जाएगी। और ये भी, हम्म। ये सब जितनी है ये पीछे जाएंगी, गायब की जमीरें पीछे जाती हैं सारी। अब हमने हम्म। मुखातिब के 6 सीगे लिखने हैं, बोले। दरब्ता। दरबता, दरब्तुमा। ठीक है, दरबतुमा। कोई दरब्तुम। कोई ये समझ के मत बैठे कि मुझे आता है। जिस दिन आप ये हम्म समझ के बैठ गए ना, उस दिन आपको कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है? हम्म। दरब, जी अगर कुछ सीखना है तो ये समझ के बैठे कि मैं पहली बार ये सीख रही हूँ। जी। दरबता, दरबतुमा, दरब, दरब्तुम। दरबतुम। अब इनके ये आ गए मुजक्कर के सीगे, जी। मुखातिब और मुजक्कर। ठीक हम्म है, तुम लड़के ने हम्म मारा, यानी तुम मुजक्कर ने मारा, तुम 2 मुजक्कर ने मारा और तुम सब मुजक्कर ने मारा। अब हम्म। लड़कियों की बात होगी, जैसे यहाँ पहले लड़कों की बात हुई थी, फिर लड़कियों की हुई थी। तो यहाँ पे क्या दरब्ती। होगा? दरबती, दरब्ती। ज़रबती, ज़रबतुमा, हाँ, दरब्तुमा। दरबती। और यहाँ पे दरब्तुम। सेम आ जाएगा, और यहाँ पे जी। क्या आएगा? तुन्ना। ज़रबतुन्ना, दरब तुन्ना। ठीक है, जी। जब हम समझ लेते हैं ना, हमें सब आ गया, तो फिर हम उस वक्त बहुत गलती कर रहे होते हैं। तो ये मुखातिब के 2 बेशक। सीगे हो गए। ये वाला कौन सा? 7वां सीगा है। ये 8वां है, जी ये 9वां है, ये जी। छठा है। छठे में क्या होता है? यहाँ पे सुकून आ जाता है। अभी तक हमारी बा पे जबर आ रहा था, तीनों तीनों लेटर्स पे, है ना? यहाँ पे हम्म। सुकून आ गया, अब ये सुकून पूरा आगे आएगा। जी। ये पूरे सीगों पांचवें से। हाँ। पांचवें से सुकून आता हाँ, आपने कभी लिखा है इसको? गर्दान को लिखा करें, है। जी। बेशक आ भी हम्म जाए, अपना याद रखने के लिए दोबारा लिखा करें इसको। हम्म लिखने में कोई हर्ज नहीं है, आपको अजर ही मिलता है। अल्लाह ताला ने हम्म सबसे पहले, पता है, अल्लाह ताला ने कलम को अपने हाथों से बनाया। सुभान अल्लाह। तीन चीजों को अल्लाह ताला ने अपने हाथों से बनाया। मीन्स कितना इम्पोर्टेंट चीज है। कितनी, और सबसे पहले जो सूरह नाज़िल हुई उसमें भी इक़रा, और कैसे पढ़ना है? रब के नाम से पढ़ना है। लिखना और पढ़ना। जी। पढ़ना है, और लिखना और किस चीज पढ़ना। से पढ़ना है? कलम से पढ़ना है। हम्म पहली सूरह याद करें जो रिवील हुई थी, उसकी पहली वही में 5 आयत आई थी। उसमें कलम का भी जिक्र है, उसमें पढ़ने का भी जिक्र है, और उसमें रब के नाम से पढ़ने का जिक्र है। हम्म। तो जब भी पढ़ने बैठे तो क्लास में दुआ करके रब के नाम से बिस्मिल्लाह पढ़, जो काम नेक करना है उसमें बिस्मिल्लाह। तो पढ़ना भी तो नेक काम है, इससे बड़ा क्या काम हो सकता है? जी। नेक काम क्या हो सकता है?
इबादत समझ के इसको करें। ये इस इबादत से ज्यादा आपको सवाब मिलता है। इबादत जो होता है वो तो अनवा होती है ना, आदत हो गई बस पढ़ने की, तो पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, कुरान पढ़ने की आदत हो हम्म, गई। असल चीज होती जी, है इल्म हासिल करना, शऊर के साथ इबादत करना, वो असल इबादत होती है। तो उसका पहला स्टेप होता है इल्म हासिल करना। अगर आपने इल्म हासिल नहीं किया तो आपकी इबादत भी बेकार है, सही। बेकार है इबादत। इल्म के हम्म, साथ अगर आप दो नफल भी पढ़ते हैं ना, समझ के पढ़ रहे हैं, जो आप फातिहा में क्या पढ़ रही हूँ, फिर मैं रुकू में क्या पढ़ रही हूँ, फिर मैं तशहद में तशहुद जो है उसमें क्या पढ़ रही हूँ, तैयात जो है आपका, फिर उसके बाद मैं कादा हम्म, में क्या पढ़ रही हूँ, तो वो सारी चीजें बस समझ के पढ़ेंगे। आपको नमाज दो रकात नफल में आप जन्नत, आपको जन्नत में ले जाएंगे, वरना पूरी जिंदगी की इबादत का कोई फायदा नहीं। इतना बिल्कुल। जरूरी है इल्म हासिल करना, जो भी करें उसको समझ के। अब हमारे दो सीधे किसके रह गए हैं, मुतकल्लिम के। वो दरब्तु, कौन? हाँ, दरब्तु, ضربت जरा, दरब ضربنا दरबना। इसलिए मैं इतना समझाती हूँ आप लोगों के, आपको समझ के जी, करें जो भी कर। दरब्तु ये कौन सा सीगा है? ये 13 नंबर का सीगा है, जी। ठीक है ना। मुजारे में भी इसी तरह ही होंगे, ये छठा ही अच्छा। होगा, बस शक्ल थोड़ी चेंज हो जाएगी, अलामत मुजारे शुरू में आ जाएगी, ठीक है। हम्म, लेकिन होगा जी, यही छठा, यही आपका तीसरा होगा, यही आपका दरब्तु आपका कौन सा होगा? 13वां होगा। और आगे हम्म, क्या है? दरब्तु के बाद क्या आएगा? दरब इसमें दो ही दरबना, सीगे होते हैं, दरबना, दो ही दरबना। सीगे, जी, दरबना। ना। अब यहाँ हम्म, छठे सीगे से जो आपका सुकून शुरू हुआ था ना बा के ऊपर, जी, वो पूरा चलेगा, चाहे बा हो, चाहे वहां पे जाल हो, कोई भी आपका यहाँ पे लफ्ज होगा उसके ऊपर सुकून ही आएगा, पांचवें चाहे से शुरू लाम, होता है चाहे ठीक लाम है। हो, ठीक है। तो हम्म, वो जो भी आप अच्छा, रूट वर्ड डालेंगे फिर ऐसी गर्दान बनेगी, सही है। ठीक है। तो ये मैंने सही। आपको एक नक्शा बना के दिया है ताकि आपको याद रहे कि ये माजी की गर्दान है। और अभी जो हम हम्म, गर्दान पढ़ने जा रहे हैं वो इससे डिफरेंट है, मैं आपको एक शक्ल दिखा देती हूँ उसकी, ये वाली है, ठीक है। हम्म, हम्म, इसमें हम्म, शुरू में या ता अलिफ, चार हरफ लगते हैं, अलिफ ता और नून, ये चार हरफ लगेंगे। देखें, या हम्म, यहाँ या लग रहा है, ता लग रहा है, फिर अगेन ता आ रहा है यहाँ पे, यहाँ भी ता ही आ रहा है, और यहाँ पे अलिफ आ रहा है, और यहाँ पे नून आ रहा है, सारे यूज हो गए ना। या हम्म, ता अलिफ नून पूरे यूज हो गए ना। हम्म, या भी आ गया, ता भी आ गया, ता 3 बार आया पहली लाइन में, यहाँ पे या ता दोनों हो गए, फिर ये अलिफ और ये नून। तो ये चार लेटर इस किरदार में यूज होंगे शुरू, ठीक है। हम्म, बाकी जैसे सही। आपने बनाया था ना वो कि किताबुन, किताबानी, किताबूना तो नहीं होता, लेकिन मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना होता है ना, मुस्लिमीना होता है ना, हम्म, वैसे ही इसके सीगे, ठीक है। उससे हम्म, मिलते जुलते ये मुजारे के सीगे, तो आप बना लेंगे। इसको हम बाद में करते हैं, पहले हम ऊपर सही। से पढ़ लेते हैं, ठीक है। जी, तो फेल मुदारे कौन पढ़ेगा? किसकी अच्छी है उर्दू? शाइस्ता। मैं भी पढ़ सकती हूँ। अच्छा, कौन मैं पढ़ेगा? पढ़। आपकी उर्दू अच्छी नहीं है, मैं आपसे नहीं पढ़ा रही, मुझे किसी की अच्छी उर्दू हम्म, वाला चाहिए, या तो फिर मैं अच्छी तो खुद ही। पढ़ती हूँ। अफशीन की इससे अच्छी तो है। पढ़ लो। गरीना आप पढ़िए अगर आप पढ़ सकती हैं तो। हम्म, मेरी अच्छी तो नहीं, बट कोशिश करती हूँ। हाँ कोशिश करें, थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ लेते हैं सब मिलकर, ठीक है। जी क्योंकि मैं समझाती भी हूँ, फिर मैं पढ़ूंगी भी तो मैं बहुत थक जाती हूँ। जी। फेले मुजारे वो फेल जिसमें किसी काम के मौजूद या आने वाले जमाने में करने का या होने का मफहूम हो, फेले मुजारे कहलाता है। हम्म। हम यूँ कह सकते हैं कि अरबी जबान में हाल और मुस्तकबिल के लिए एक ही फेल इस्तेमाल होता है, हम्म। जिसे फेले मुजारे कहते हैं। हाँ, तो अरबी जबान में फेल की कितनी किस्में हैं? अरबी जुबान में दो, फेल की वैसे कितनी होती है? माजी, हाल, तीन। मुस्तकबिल होता है ना, वैसे 3 होती जी हैं। अरबी जुबान में दो ही किस्में हैं, फेल मुजारे है और फेल माजी है, ठीक है। और ये जो मुजारे होता है ये हाल को भी कवर कर रहा होता है, मुस्तकबिल को भी कवर कर रहा होता है, और माजी तो माजी होता है। तो अरबी जबान में जो फेल की किस्में हैं, एक फेल माजी है जिसके अभी हमने गर्दान किया, और एक फेल मुजारे है। और बाकी जो जितनी भी बाकी जबानें हैं उनमें 3 किस्में होती हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। अरबी में दो ही हैं फेले मुदारे, यही तीनों को कवर करती है। ये वाली तो माजी तो पास्ट टेंस को कवर करती है, और ये किसको करती है? ये दो को कवर करती है, हाल, प्रेजेंट,
और मुस्तकबिल। मुस्तकबिल। तो 3 हो गए ना, हो गए ना, तीनों हो गए ना। जी। ये माजी, माजी को कवर करता है और ये हाल को, तो तीनों हो गए ना। तो ये बात हमने पहली बात समझनी कि अगर आपसे पूछा जाए कि फेल की कितनी किस्में, तो फेल की 2 ही किस्में अरबी में, एक ये और एक ये। अगर आपसे पूछा जाए जमाने के लिहाज से कितनी किस्में हैं, तो फिर आप कहेंगे माजी, हाल, मुस्तकबिल। ठीक है, फिर आप इस तरह कह सकते हैं जमाने के लिहाज से फिल्म जो फेल की किस्में हैं, वो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि फेल की जमाने के लिहाज से कितनी किस्में हैं, तो फिर आपने माजी, हाल, मुस्तकबिल बना, क्योंकि वो एक जनरल क्वेश्चन है, वो हर जबान के लिए है। फेल की कितनी किस्में होती है, तो माजी, हाल, मुस्तकबिल जमाने के लिहाज से। लेकिन अगर पूछा जाता है वैसे कि अरबी जुबान में फेल की कितनी किस्में हैं, तो वो 2 ही किस्में। अच्छा, उसके बाद क्या है, वो फेल जिसमें किसी काम के मौजूदा या आने वाले, यानी हाजिर, हाल और मुस्तकबिल, ठीक है, जमाने में काम करने या होने का मफहूम हो, वो फेल मुदारे कहलाता है। फेल मुदारे हाल और मुस्तकबिल दोनों का मानी देता है। बाज दफा दोनों का दे रहा होता है, बाज दफा मुस्तकबिल का सिर्फ दे रहा होता है, बाज दफा सिर्फ हाल का दे रहा होता है। ये बात आपने जेहन में रखनी है कि जो फेल मुजारे होता है दोनों का मानी भी दे सकता है बाज दफा टेक्स्ट के अंदर। कभी सिर्फ हाल का देगा, कभी मुस्तकबिल का। हाल का कब देगा सिर्फ, वो हम पढ़ेंगे। वो आपने नोट करना है कब कब सिर्फ हाल का मानी देगा और कब कब सिर्फ मुस्तकबिल का मानी देगा। वो आपने चीजें नोट करनी, वो आपको बताई जाएंगी। और कब जो होगा आम, अगर आप फेल मुजारे यूज करें तो दोनों का मानी देता है। हम यूं कह सकते हैं कि अरबी जुबान में हाल और मुस्तकबिल के लिए एक ही फेल इस्तेमाल होता है, जिसे फेल मुदारे कहते हैं। तो फिर फेल की अरबी जुबान में 2 ही किस्में हो गई, फेल माजी और मुजारे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, ये पढ़ा है आपने, फेल मुदारे की 4 अलामत हैं, नहीं, पढ़िए। हाँ, पढ़िए। फेले मुजारे की 4 अलामत है, या, ता, अलीफ, नून। हम्म। जिनमें से अलीफ सिर्फ वाहिद मुतकल्लिम और नून सिर्फ जमा मुतकल्लिम के सिगे के लिए लगता है। बाकी रह गए या या और ता, 4। है ना, या और ता रह गए ना, ये जी। तो एक एक सीगे पे आते हैं बस। ठीक है, जी। एक सीगे पे वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम एक एक सीगे पे आएंगे। और बाकी ये या और ता, आपने देखा था ता कितनों पे आ रही थी, अभी गर्दान में आपको जी। दिखाती हूँ। या कितने सीगों पे आ रही है, यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी आ रही है। 8। 4 सीगों पे या जो है, ये 4 सीगों पे आती है। या कितनों पे आता है, ये अलिफ और नून तो एक एक सीगे पे आता है ना, जी। और ये भी एक ही सीगे पे आता है, जमा मुतकल्लिम के, वाहिद और जमा मुतकल्लिम पे। बाकी या 4 सीगों पे आता है, और ता कितने सीगों पे आता है, कितने रह गए पीछे, ये 6 हो गए ना, ये 6 हो गए 8। ना। 8 सीगों पे ता आती है। अभी आप गिन ले, 8, 8 सीगों पे ता। तो जब भी गर्दान बनाए फिर ख्याल रखें कि या पे 4, या वाले 4 सीगे होने चाहिए आपकी गर्दान में, और ये वाला तो एक एक होगा। आप अलिफ वाला और नून वाला कोई और नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा ना। नहीं। नहीं। अच्छा, या वाले कितने नजर आ रहे हैं, 4। और ता वाले 4। एक, ये हो गया, 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8। 8। हाँ, तो टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए ये, 14। 14। ठीक है, तो 14। माजी में भी 14 थे, मुजारे में भी 14 ही है। ठीक है, जितनी किसी जबान के अंदर जमीरें होती हैं, प्रोनाउंस होते हैं, उतने ही गर्दान के सीगे होते हैं। क्या समझे, जितने प्रोनाउंस होते हैं किसी जबान में, उतने ही वो गर्दान के अंदर सीगे भी होते हैं, क्योंकि वो यूज हो रही होती है ना, प्रोनाउंस इनके अंदर ही यूज हो रही है। सही है, तो वो हम देखेंगे कैसे यूज हो रही है। अच्छा, फिर यहाँ पे देखें तो उसके बाद जिनमें से 3 मुजक्कर गायब के सीगे हैं और एक जमा मुन्नस का है। जबकि एक मुअन्नस गायब का बाकी 8 सिगों में अलामत मुजारे ता इस्तेमाल होती है। 3 जो सीगे आते हैं ता वाले, या वाले, वो मुजक्कर गायब के सीगे हैं। या जो होती है वो ज्यादातर गायब के सीगों में आती है। जी। या जो आती है वो गायब के सीगों में आती है, उसमें ज्यादातर हुमा, हुआ, इस तरह की जमीरें होती हैं, होम, ठिया। तो 3 सीगों में आती है, गायब के सीगों में, और एक जमा मुअन्नस का सीगा होता है, जमा का और मुअन्नस का सीगा होता है नूने निस्वा वाला, उसमें आती है या, यफअलना। अच्छा, बाकी 8 सीगों में ता इस्तेमाल होता है। आगे क्या है, फेले माजी मारूफ की तरह।
फेले माजी मारूफ की तरह फेले मुजारे मारूफ के भी 3 वजन है जो दर्ज झैल है। तो माजी में कौन से यफअलु 3 वजन? हाँ, माजी ये तो मुजारे के वजन हो गए ना, यफअलु, यफइलु और यफउलु। तो माजी में 3 वजन कौन से थे, कौन बताएगा? फ़अला फ़इला हाँ, और फ़ुइला। हाँ, एक तो था तीनों पे जबर, ठीक है, पता नहीं के क्या है। आयन कलमे पे जेर। हाँ, तीनों पे जबर या मिडल करने पे जेर और पेश। मिडल करने की हरकत जो होती है ना, देखे यहाँ भी चेंज हो रही है, बाकी नहीं चेंज हो रही। शुरू में या है, यहाँ भी या है, तीनों पे या है, जबर भी तीनों पे है। और यहाँ पे अगर आपको कुछ चेंज हो रहा है तो ये वाला लेटर चेंज हो रहा है, इसकी हरकत चेंज हो रही है, आयन जेर कलमे की। और यहाँ पेश आ रही है। माजी में भी बिल्कुल ऐसे ही था, फाला था पहले पहले पे, ऐन कलमे पे जबर थी यहाँ पे, और ईला पे फ़इला फूला। हाँ, फिर फ़उला। फाइला पे, इसके बाद फाइला होता है ना, जेर वाला होता है, जी। ठीक है। और फिर क्या है? फाउला है, पेश के फ़उला। साथ। फाउला। तो मिडिल लेटर की हरकत चेंज होती है हमेशा, माजी में भी और मुजारे में भी, ठीक है। तो फाअला के साथ जो है ये तीनों यूज हो सकते हैं। फाअला, अगर फाअला है ना तो उसके जो मुजारे बनेगा उसमें ये तीनों आ सकते हैं। फाला यफअलु भी हो सकता है, फाला यफइलु भी हो सकता है, और फाला यफउलु भी हो सकता है। अगर फाला यफअलु करेंगे तो कौन सा बाब बनेगा? अगर इस फाला को इसके साथ मिलाएंगे, यफअलु के साथ मिलाएंगे, तो कौन सा बाब बनेगा? इधर भी फतह है, उधर, ज़रबा। हाँ फा कलमा, फा बा। हाँ, दोनों तरफ अगर इधर भी जबर है और इधर भी जबर ही आ रही है, यफअलु और दोनों तरफ जबर आ रही है, तो फिर क्या बनेगा? बाब फतहा बनेगा, फ़तहा। फतहा बनेगा। अगर इधर जेर आ रही है और इधर भी जेर आ रही है, चलिए पहले इधर ज़रबा। नहीं, पहले हम ऐसे करते हैं, फाला को ज़रबा। फाला क्यों कर लेते हैं, तीन। फाला को अब इसके साथ कर लेते हैं। फाला को हमने इसके साथ कर लिया, अब फाला को हम इस मिडल वाले के साथ करते हैं। फाला यफ इलू से कौन सा बनेगा बाप? सीन और यज़रिबु। हा। हाँ, फाला दरबा यद्रिबू, तो आपका दुआद बनेगा, ठीक है। और उसके बाद फाला को आप इसके साथ मिलाएंगे तो एक बाप बनेगा। फाला यफ उलू, तो कौन सा बनेगा? नसरा यंसुरु। नून। नून बन जाएगा। तो फा अल्लाह को अगर मुजारे के इन तीनों सीगों के साथ मिलाएंगे तो इसमें आपके 3 बाब बनेंगे, फा अल्लाह को सिर्फ मिलाने से। यानी माजी में जबर होगी और मुजारे में हरकत चेंज होती जाएगी, उनका कॉम्बिनेशन जो बनेगा उसमें 3 बाब बन जाएंगे। मैंने आपको बताया था ना, वो 3 सीढ़ियां चढ़ा था, फा अल्लाह 3 सीढ़ियां चढ़ा था, तो उसने फिर 3 बाब बनाए थे। वो बहुत एक्टिव था, वो तीनों की तीनों स्टेप्स चढ़ गया था। लेकिन फाइला जो था वो थोड़ा मिडिल एज था, ठीक है। तो वो, उसको जब बोला गया कि तुम सीढ़ियां चढ़ो तो वो सिर्फ 2 सीढ़ियां चढ़ा था, ठीक है। वो कौन सी सीढ़ियां चढ़ा था? एक तो वो ये वाली चढ़ा था, फाइला यफअलु, और एक फाइला यफइलु चढ़ा था। अब 2 बाब कौन से बनते हैं फाइला के और इसके कॉम्बिनेशन से? बा समिया समिया और हसीबा। बा हसीबा। एक तो सामिया बन जाएगा, समिया यस्माऊ, ये समिया है और ये हस, यस्माऊ है, ठीक है। तो इससे एक उसने अपना जी। कॉम्बिनेशन बनाया था सीन, और दूसरा उसने बनाया था इसके साथ फाइला, और इसके साथ हसीबा। में हसीबा बनाया था, ठीक है। अब रह गया लास्ट वाला। तो ये वाला जो था ये बहुत लेजी और मोटू, हैवी वेट। इसको जब कहा गया तो तुम तीनों सीढ़ियां चढ़ो, तो इसने कहा मैं जो हूँ सिर्फ एक ही सीढ़ी चढ़ सकता हूँ, एक ही सीढ़ी। करुमा यकरुमु। यानी ये 2 चढ़ा था और ये 3 चढ़ा था, 3 बाब बनाए थे इसने मुजारे के साथ, और इसने 2 बनाए थे और इसने मुजारे के साथ मिक्स होके फाउला ने, फाउला जो था उसने, हाँ फाउला तीसरा था ना, फाला फाइला फाउला। तो इसने आप ना, उसने कहा कि मैं एक ही करूंगा, और उसने एक ही बनाया, और उसने क्या बनाया? फाउला यफअलु। तो ये कौन सा बाब बनता है? ये बाब करूमा बनता है। इस तरह ये करुमा। 6 बाब बन जाते हैं। और ये 6 बाब आगे हम पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में, थोड़ा मुजारे की गर्दान वगैरह करके, तो 6 बाब हम पढ़ेंगे। तो हमेशा जब भी होता है फिल माजी और मुजारे को
سامنے رکھ کے باب کا تعین کیا جاتا ہے کہ کون سا باب ہے. تو اگر دونوں طرف زبر ہو تو باب فتح، ایک طرف زبر اور دوسری طرف زیر ہو تو باب دربا. پہلے والے میں 3 طرف زبر ہو اور دوسرے پہ پیش آ جائے تو پھر وہ نون کیا ہوتا ہے؟ باب نصرہ. نصرہ ہوتا ہے. یہ آپ لوگوں کو بس سیکھنا ہے. دونوں طرف زیر ہو تو باب حسیبہ بنے گا، اگر ایک طرف زیر اور دوسری طرف زبر ہو تو باب سمیہ بنے گا، اور دونوں طرف پیش ہو تو کیا ہوگا؟ باب نصرہ بنے گا. یعنی دونوں طرف زیر بھی آ سکتی ہے، دونوں طرف زبر بھی آ سکتی ہے، دونوں طرف پیش بھی آ سکتی ہے، اور اپوزٹ بھی ہو سکتے ہیں. 6 باب جو بنے ہیں نا، وہ 3 باب تو دونوں طرف زبر سے بن گئے، دونوں طرف زیر سے بن گئے، اور دونوں طرف پیش. 3 باب یہ بن گئے. اب آپ نے پہچاننا ہے دونوں طرف زبر سے باب فتح بنتا ہے، دونوں طرف زیر ہو تو حسیبہ بنتا ہے، دونوں طرف پیش ہو تو کرومہ بنتا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ تو سیم سیم جب ہوں گے. جب اپوزٹ ہوں گے پھر آپ نے پہچاننا ہے کہ ایک طرف زبر ہو اور دوسری طرف زیر ہو تو باب دربہ بنتا ہے، ایک طرف زیر ہو اور دوسری طرف زبر ہو تو باب سمیہ بنتا ہے. اور اگر اس میں ایک طرف جو ہے وہ زبر ہو اور دوسری طرف پیش ہو، اپوزٹ آ رہی ہے نا، ایک طرف زبر ہے ایک طرف پیش ہے، اپوزٹ ہو گئی نا. سیم تو نہیں ہے نا، دونوں طرف پیش تو نہیں ہے، یہ دونوں طرف زبر تو نہیں ہے نا، اپوزٹ ہو گئی. تو جب یہ والی زبر ہوگی اور آگے جو پیش ہوگی تو کون سا باب بنے گا؟ نصرہ. نصرہ بنے گا. تو کتنا آسان کر دیا نا. 3 باب تو آپ دونوں طرف سیم ہوں گے، فعلا فعلا، یعنی فعلا یا فلو. دوسرا کیا ہوگا؟ وہ آپ کا ادھر فا یا یعنی دونوں طرف کیا ہوں گے؟ دونوں طرف زیر ہوں گے. اگر دونوں طرف زیر ہوں گے تو کون سی زیر بنے گی حرکت؟ میں عین کلمے کی بات کر رہی ہوں، اس کو سامنے رکھیں. اگر دونوں طرف زبر ہیں تو باب فاتحہ بنے گا، دونوں طرف زیر ہیں تو کیا بنے گا؟ ہاں حسیبہ. حسیبہ حسیبہ بنے یا گا، حسیبہ یا حسیبو بنے گا. اگر دونوں طرف پیش آ جائیں تو پھر کیا بنے گا؟ کرومہ یکرومہ. کرومہ بنے. اب اپوزٹ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اگر ایک طرف زبر ہے اور دوسری طرف زیر ہے، ٹھیک ہے نا، تو کیا ہوگا؟ ڈاٹ. دعات باب بنے گا. دربا یدربو ہوتا ہے نا، اپوزٹ ہو گئی نا، ایک طرف زبر ایک طرف زیر ہے. دوسرے والے میں کیا ہے؟ دوسرے والے میں پہلے میں زیر ہے اور آگے والے میں زبر ہے، یہ بھی اپوزٹ ہو گئی، سمیع یسمع. سمیہ ہو گئی. پھر آپ کا کیا آ رہا ہے؟ تیسرا والا، اس میں کیا آ رہا ہے؟ پہلے والے میں اپوزٹ والے بھی ہم کر رہے ہیں نا، سیم والے نہیں کر رہے. تو تیسرے والے میں کیا ہے؟ پہلے والے میں زبر اور آگے والے میں پیش ہے. نصرہ ینصر. دیکھیں 3 ہی حرکات ہوتی ہیں نا، تو آپ نے اپوزٹ والے میں 3 ہی حرکات لانی ہے. یعنی آپ کا کیا ہوگا؟ اگر آپ کا ادھر زبر ہے تینوں پہ اور ادھر پیش ہے، ادھر آپ کا اپوزٹ آ گئی ہے. ادھر زبر ہے اور ادھر کیا آ رہی ہے حرکت؟ ادھر ادھر زیر آ رہی ہے اور ادھر کیا آ رہی ہے؟ وہ آپ نے کرنا ہے. اور ادھر پیش، ادھر زبر آ رہا ہے ادھر پیش آ رہا ہے. اس کو ذرا سا اپوزٹ کر کے دیں. اپوزٹ کون کون سے باب 3 بنتے ہیں مجھے بتائیں. سیم میں تو آپ کا بن فتحہ بن گیا، سمیہ بن گیا، کرومہ بن گیا، سیم دونوں طرف سیم میں حرکات. اب رہ گئے اپوزٹ والے. تو اپوزٹ والے میں ایک دربہ ہوتا ہے، ایک سمیہ ہوتا ہے، اور تیسرا کیا ہوتا ہے اپوزٹ والے میں؟ نون ہوتا ہے. نون. 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 تو نون. یہ جو اپوزٹ والے میں بنیں گے یہ 3 باب بنیں گے. ایک تو بنے گا ادھر زبر اور ادھر زیر، تو یہ باب آپ کا کون سا بنے گا؟ دربہ. صحیح ہے نا؟ ضرب. اچھا دوسرے والے میں کیا ہے؟ ادھر زیر اور ادھر زبر، تو یہ کون سا بنے گا؟ یہ اپوزٹ ہی ہے نا، سمیع. سمیہ. اور تیسرا سمیع. کیا ہے؟ تیسرا کیا ہے؟ ادھر زبر اور ادھر پیش. ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کی تینوں حرکات یہاں بھی آ گئی، تینوں یہاں بھی آ گئی. یہاں زبر زیر اور یہ زبر، اور یہاں پر دیکھیں تو ادھر زبر اور ادھر پیش ہے، یہ بھی اپوزٹ ہے، تو یہ آپ کا باب نون نصرہ. بن نصرہ بن گیا. تو 3 باب جو ہیں دربہ، سمیہ اور نصرہ، یہ اپوزٹ حرکات سے بنیں گے. اور باقی 3 جو ہیں وہ فا ہے دونوں طرف زبر، ٹھیک ہے، اور حسیبہ میں دونوں طرف زیر، اور کرومہ تو ایک ہی باب بناتا ہے، ایک ہی باب ہے وہ، اس میں دونوں طرف پیش آتی. تو اس طرح یہ 6 باب بن جاتے ہیں. تو اس لیے میں نے تھوڑا سا یہاں پہ بتا دیا کہ آگے جا کے پھر ہمیں اور اچھا پکا ہو جائے جب ہم پڑھیں اس کو. تو صحیح ہے. تو اس طرح ان کے پیر بنتے ہیں ماضی اور مضارع کے، کیونکہ مڈل کلمے کی حرکت چینج ہوتی ہے نا، تو اس وجہ سے 6 باب بن جاتے ہیں پھر اس کے. اور بابوں کے نام یاد رکھیں جو بابیں ہیں نا، ابواب. یہاں باب کا مطلب وہ اردو والا بابا نہیں ہے، عامل بابا وہ نہیں ہے. یہاں باب کا مطلب کیا ہے؟
बाब, और उसकी जमा बाब का क्या मतलब है? डोर्स, दरवाजे, दरवाजे या ग्रुप्स। किसी को दरवाजे भी समझना है तो ग्रुप्स, यानी 6 ग्रुप बन गए। एक दोनों तरफ जबर, एक दोनों तरफ जेर, एक दोनों तरफ पेश, 3 हो गए। और 3 जो है वो ऑपोजिट से बन जाएंगे, पहले जबर फिर जेर, पहले जेर फिर जबर, और फिर तीसरे वाले पहले जबर फिर पेश। तो इस तरह ये 6 बन जाएंगे। पहचानना आपका काम है कौन से बने, और ये हो जाता है, सब ऐसे ही सीखते हैं। तो अभी वो सब भूल जाए, मैंने जो अभी बताया। अभी हम गर्दान पे थोड़ा फोकस करते हैं, गर्दान मुजारे की कैसे बनती है। मुजारे की गर्दान बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, पिछली वाली से भी आसान है। इसमें आपको समझने की ज्यादा जरूरत है, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे पेश वाले सीगे आ रहे हैं। पेश वाले सीगे कितने आ रहे हैं, ये देखें, यहां भी आ रहे हैं ये वाले, ये पेश वाले सीगे आ रहे हैं। तो एक ग्रुप तो ये बन गया, सही है, पेश वाले सीगों वाला। यफालू, तफालू, तफालू, अफालू, नफालू, 5 सीगों का ये पेश आती है आखिर में। और इनमें या भी आ रही है, ता भी आ रही है, ये भी आ रहा है, और ये भी। दो पे, एक पे या आ रही है, 2 पे ता आ रही है, और एक पे जबर ये आ रहा है, अलिफ आ रहा है, और एक पे नून। तो ये 5 सीगे बन गए। अच्छा, अब बाकी सीगे जो हैं वो सारे नून वाले हैं। देख रहे हैं ना, सबके आखिर में नून आ रही है, कुछ और तो नहीं आ रहा ना। बाकी सीगों नहीं, में पेश की जगह क्या आ रही है? नून। नून आ रही है, और ये नून जो है ये दमे के बराबर होती है। यहाँ पे दम्मा आया था, यहाँ दमे की जगह यहाँ नून आया है, सही है। ये जी, दमे की जगह नून आ रहा है। ये इसको आप ये ना समझे नून पे जबर आ रही तो ये जमा है, नहीं। ये नून जो है, अगर वो नून आपको नजर आ रही है गर्दान में, तो इसका मतलब है कि वो रफई हालत में है, फेल। पेश नजर आ रहा है तब भी आपका फेल जो है वो रफई हालत में है। जिस तरह इसम होता है ना, रफा नसब जर होता है, रफई हालत में, नस्बी में, जरी में होता है कि नहीं होता? किताबुन, जी, किताबन, किताबिन, रफई नस्बी जरी हालत में होता है ना फेल। बिल्कुल इसी तरह फेल मुजारे भी 3 हालतों में होता है। ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं गर्दान के अंदर, ये पूरी रफई हालत है। इसमें ना नस्बी है ना जज्मी है, 3 हालतें होती हैं इसकी, मुजारे की। उसमें क्या होती हैं? रफा नसब जर होता है इसम में, रफा नसब जर, ये हमारा इसम का एराब होता है। यानी जेर भी आ सकती है, किताबुन, किताबन, किताबिन, ऐसा ही है ना। तो फेल, ये तो इसम का एराब है, लेकिन जब फेल का एराब हम देखते हैं फेल मुजारे का, तो उसमें रफा भी है, नसब भी है, लेकिन जर जो है ना, फेल के नीचे जेर नहीं आती, इसलिए जर नहीं यहाँ पे लिखेंगे, जजम लिखेंगे। तो ये फेल का एराब होता है, यानी फेल रफई हालत में भी हो सकता है, नस्बी में से भी हो सकता है, और जज्मी हालत में भी हो सकता है। तो ये जो गर्दान में हम पढ़ रहे हैं ना, ये पूरी गर्दान जो है ये रफई हालत में है। क्योंकि यहाँ दम्मे आ रहे हैं सारे, और ये भी नून भी जो है ये पेश के बराबर है, सही है ना। तो जब आखिर में दम्मा हो तो वो रफई हालत होती है ना, जी, है ना। तो ये पूरी जो गर्दान है ये रफई हालत में है, क्योंकि ये भी पेश के बराबर है, ये भी पेश के बराबर है, ये भी पेश, ये सब पेश के बराबर है। तो ये आपको ये वैसी पेश लगी हुई है यहाँ पे। जब नस्बी हालत होगी तो फिर यहाँ पे जबर आ जाएगी जिनके ऊपर पेश है, और इनका जो नून है उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा, वो नस्बी हालत बन जाएगी। जब जज्मी हालत आएगी, तीसरी वाली जज्मी आएगी, तो फिर यहाँ पे सुकून हो जाएगा, जिन पे पेश है उन पे सुकून लगा देंगे दमा हटा के, और बाकियों का नून गिरा देंगे, जैसे पहले किया था वैसे ही करना। 2 सीगे जो होते हैं, ये वाला सीगा और ये वाला सीगा, इनके नून नहीं गिरते किसी भी हालत में। क्यों नहीं गिरते? ये दो दो सीगों की क्या खासियत है? छठा सीगा और ये वाला, ये नून नस्वा कहलाता है ना? नून नून नून, निस्वा हाँ। कहलाता है। ये जमा मुअन्नस के सीगे हैं। जमा मुअन्नस का जो सीगा होता है ना, वो जमा मुअन्नस जो कहती है, वो कहती है कि नहीं, मैंने नून गिरने दूंगी, मैं रफई हालत में भी रहूंगी, नस्बी में भी रहूंगी, जज्मी में भी रहूंगी, लेकिन नून नहीं गिरने दूंगी। बाकी कहते हैं हमारा नून गिरा दो, बेशक। बाकी कितने रह गए? 2 को निकाल दिया, टोटल नून वाले कितने थे? नून वाले कितने थे? अगर इनको आप निकाल दें दमे वाले, तो नून वाले सीगे कितने बनते हैं? 1 नो। 2 3, हाँ 9 बनते 9। हैं। 9 में से 2 निकाल दें, ये वाले जो कह रहे हैं हम नून नहीं गिरने देंगे, तो बाकी कितने रह गए जिनके नून गिर जाएंगे?
सात 7 रह जाएंगे। और ये कब नून गिरेगा? रफ़ई हालत में गिरेगा? नहीं, रफ़ई हालत में मौजूद रहेगा। ठीक है, रफ़ई हालत में नून मौजूद रहता है। अगर नून नहीं होगा तो रफ़ई हालत कैसे होगी? और अगर दमा भी आएगा जाहिर है तो रफ़ई हालत होगी। लेकिन नस्बी और जज़मी हालत में वो जो 7 नून है वो गिर सकते हैं, ये 2 नून नहीं गिरेंगे। तो ये सब हम पढ़ेंगे, अभी तो बहुत थोड़ा आगे है तो उसको हम करेंगे सारा, फिर आपको इस तरह समझ में आएगी चीजें। तो अभी आपने क्या देखना है, इसको गर्दान को लिखते हुए कि हमारे ये जो सीगे हैं ना, या फलू, जिनके आखिर में लाम आ रहा है, लाम आ रहा है, यानी हम बेसिक गर्दान याद कर रहे हैं ना, या हम इसको किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। जिन आप यूं कह लें कि जिन सीगों के आखिर में पेश आ रही है वो 5 सीगे हैं, 5 सीगों पे पेश आएगी, और बाकी जितने सीगे हैं उनके आखिर में नून आएगी। तो जितने भी और बाकी सीगे लिखने हैं आपने उनके आगे नून लगाना है, चाहे वो मुसन्ना की सीगे हैं वो जमा जमा की सीगे हैं। 5 सीगों में आपने क्या करना है, वो आपने पेश पेश लगाना लगा। है। या वाला, एक या वाला है, यफालू तफालू फिर तफालू फिर अफालू, और ये तो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं ना, आप 5 उंगलियां हैं, यफालू तफालू तफालू अफालू नफालू, 5 उंगलियों पे गिन सकते हैं। तो एक ग्रुप तो ये बन गया पेश वाला। दूसरा ग्रुप कौन सा बना, वो जो नून जो गिरा देता है, नून नून 7 सी, वाला। हाँ, जो 7 सीगे हैं ना, जो 7 सीगे हैं ना, वो वाले जो नून को गिरा देते हैं, वो दूसरा ग्रुप बनाएंगे हम। और फिर तीसरा ग्रुप कौन सा बनाएंगे, जो 2 नून है जो नहीं गिरते। नून निस्वा वाला। तो इस तरह जब हम कर लेंगे तो ये हमारी गर्दान को फिर आगे हमें इस्तेमाल करने में बहुत आसानी हो जाए। ठीक है, तो लिखने के लिए आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं। किस तरह आसान लगता है आप लोगों को लिखना? इस तरह आसान लगता है या इस तरह लिखता है, लिखने में आसान लगता है, ऊपर नीचे? वाहिद मुसन्ना जमा। हाँ, इस तरह से लिखें, ठीक है। लेकिन अगर ये वाले भी लिखें तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर इस तरह भी लिखना चाहते हैं तो ये इस तरह 3-4 सीगे इस लाइन में जो आ रहे हैं वो तो दमे वाले हैं, और ये एक नून वाला है, इसका भी नून गिरता है। ठीक है, ये कौन सा सीगा है जी। वैसे, तफालीना वाला? जमा का है, वाहिद का है, अंत अंति अंति का हाँ, मुअन्नस का है। अंती वाहिद मुअन्नस अंत्य। है। अच्छा, इसके अंदर ना वही ज़मीरें हैं, इसमें हुआ है, इसमें हिया है, ठीक है, इसमें अंता है, इसमें अंती है, इसमें अन्ना है, इसमें नहनु है, वही ज़मीरें हैं। इसमें कौन सी होगी, हुमा होगी, इसमें भी हुमा होगी, इसमें अंतुमा होगी, इसमें अंतुमा होगी, वो जो पीछे पढ़ी है आपने। और इसमें हुम होगी, इसमें हुन्ना होगी, इसमें इसमें क्या होगी, अंतम होगी, क्योंकि ता आ रही है ना शुरू में, तो अंतम होगी। और इसमें क्या होगी, इसमें अंतुन अंतुन। अंतुन्ना। तो जमीरें वही हैं, हुआ अंतुन हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहन, वही जमीरें हैं। ठीक है, तो पहले हम गर्दान को सीख लेते हैं, फिर मैंने आपको इस गर्दान को एक और तरीके से भी 3 हिस्सों में डिवाइड करवाया था। ठीक है ना, वो बाद में करेंगे, पर जब हमें गर्दान याद हो जाएगी। तो किसको इसको जबानी याद है? मुझे याद है। आपको याद है? जरीना को याद है? जी जी। हाँ, ठीक है। जरीना में हाइड करती हूँ, आप पढ़िए, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाती हूँ, चाहे पढ़िए। यफअलु यफअलानी यफअलूना अच्छा, तफअलु सबसे पहले आपने तफअलानी अगर इस तरह से लिखनी है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यफअलू लिखेंगे। अब यफअलु। ये जो फा हला होता है ना, माजी का पहला सीगा होता है, उसी से हम यफअलू बनाते हैं। फा अला जो होता है ना, जैसे दरबा है तो उसी से हमने यदरिबू बनाना है ना, जी। या खरजा है तो यखरुजू बनाएंगे, या नसरा है तो यनसुरू बनाएंगे। तो अच्छा। उसी से हम बनाते हैं। तो ये फा अला से हमने यफ अलू कैसे तैयार करना है, ये ऊपर यफ अलू से गर्दान की है ना हमने, ये वाली बेसिक जी। गर्दान। तो फा अला से यफ अलू हमने बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? पहले अलामते मुजारे लगाएंगे। फिर मुजारे की गर्दान का पहला सीगा जब तक आप नहीं बनाएंगे तो पूरी गर्दान नहीं बनेगी। माजी में भी पहले आप ये वाला सीगा बनाते हैं ना, फ़अला, फिर जी जी फ़अला, फिर फ़ालू, फ़ालत करते हैं ना आगे। ठीक है ना, पहला सीगा जी। पहले रेडी करते हैं ना। तो यहाँ मुजारे में भी पहला सीगा पहले रेडी करेंगे, फिर उसमें कुछ एडिशन करते जाएंगे तो वो बनता जाएगा।
تو دوسرا یہ سیغہ کیسے بنائیں گے؟ یا لگائی، علامت مضارع لگائی، اس کے اوپر ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ زبر ہوتی ہے، جی زبر جی ہوتی ہے اس کے اچھا نہیں جن نہیں جن کے میرا پاس ہوتا بھی نہیں. جن کے پاس شور ہے وہ میوٹ کریں، فوراً میوٹ کریں. آپ بھی ہفتہ چلے جاؤ ہونا رہا. کس کا شور ہے؟ یہ کیا یہ حسینہ جیسے رہی ہے عائشہ آپ کے گھر سے شور آ رہا ہے، کبھی میرے گھر سے شور آیا ہے آپ کو؟ تو ہم اس سے کیا کریں گے؟ ابھی 2 منٹ 3 ضائع ہو گئے، تو ہم کیا کریں گے؟ فعل سے ہم بنائیں گے اس کو، مضارع کی گردان کو، علامت مضارع لگائی، اس کے اوپر زبر لگائی. یاد رکھیں جب یہاں پہ 3 لیٹر ہوں گے نا تبھی زبر آئے گی. تو اس میں چونکہ پورے ہم نے جتنی بھی فعل ماضی کی وہ پڑھے ہیں، جتنے بھی باب بنایا ان ماضی میں 3 ہی لیٹر آ رہے تھے، تو یہاں پہ ہمیشہ کیا آئے گی؟ پھر زبر ہی آئے گی. علامت مضارع لگائی، اس کے اوپر زبر لگائی. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ اپنی طرف سے ایڈ کر لیا ہم نے. اب اس کو ہم نے دیکھنا ہے، تو اس میں جو فا کلمہ ہے اس کے اوپر اب کیا آ جائے گا؟ اس کے اوپر کیا آئے گا؟ سکون آئے گا. اس کے اوپر ابھی ہم زبر نہیں لگائیں گے، فا کلمے کی زبر کو گرا دیں گے، اس کے اوپر سکون لگائیں گے. اور یہ والا جو عین کلمہ ہے اس کو ہم تینوں طریقے سے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ابھی جو کہ ہم بیسک گردان کریں گے والی، تو ہم پہلے والا جو زبر ہی لکھیں گے. اور جو مضارع کے آخر میں کیا آتا ہے؟ زبر آتی ہے یا کچھ اور آتا ہے؟ پیش پیش. یہ ہمیشہ رہے گا، یہ ہمیشہ رہے گا، یہ ہمیشہ رہے گا. کہ کوئی بھی آپ صیغہ بنائیں، کسی بھی باب سے بنائیں مضارع کا صیغہ، یہ 3 چیزیں ہمیشہ رہیں گی. یہ والی جو ہوگی عین کلمے کی حرکت، یہ زبر بھی ہو سکتی ہے، یفعلو بھی ہو سکتی ہے، یفعلو بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو اگر یہ دونوں طرف زبر ہوگی تو کون سا باب بنے گا؟ ادھر بھی زبر ہے عین کلمے پہ، ادھر بھی زبر ہے. فا کلمہ فتح تو یہ والی یہ جو پھر ہم نے گردان ابھی کی ہے فعل یفعلو سے، تو یہ کون سی گردان ہے؟ باب فتح کی گردان بنے گی. فتح اور کس باب کے اندر مضارع میں زبر آتی ہے؟ ایک اور باب بھی ہے. نہیں، نصرہ میں تو مضارع میں زبر نہیں آتی. گنے سارے. سمیہ میں زبر آتی ہے. تو 2 پیر بن گئے، مضارع میں زبر آئے تو 2 پیر بن گئے. ایک پیر کون سا ایک بن گیا؟ پیر کون سا بنا؟ فتح اور سمیہ. سمیہ یسمع. فتح اور دوسرا کون سا ہے؟ سمیہ. سمیہ. ان دونوں میں آپ کا مضارع پہ زبر آئے گی. فتح یفتح، سمیع یسمع، دونوں پہ مضارع میں زبر آ رہی ہے، دونوں کی مضارع کی گردان سیم ہوگی. تو پھر ہم پہچانیں گے کیسے کہ یہ باب فتح ہے اور یہ باب سمیع ہے؟ کیسے پہچانیں گے؟ فتح پر فعل ماضی میں تینوں پر بھی زبر آئے گی، اور سمیہ میں عین کلمے پر جو ہے زیر آئے گا. ہاں، اس لیے اگر آپ مضارع پہ زبر دیکھیں تو دونوں بابوں کو ٹرائی کریں، پیچھے جا کے دیکھیں کہ اس کی ماضی پہ زبر آ رہی ہے تینوں پہ یا بیچ میں زیر آ رہی ہے. اگر ماضی میں تینوں پہ زبر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تو باب فتح ہوگا، ہے نا. اگر ماضی میں زیر آ رہی ہے، جیسے فریحہ یا سمیہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا علیمہ آ رہا ہے، تو پھر وہ علیمہ یا لمو کیا بنے گا؟ اگر ماضی میں زیر آ گئی تو وہ باب سمیہ بنے گا. سمیہ. ہاں، اسی طرح باقی جو 2 باب ہیں نا ان کا بھی اسی طرح. 2 پہ تو زبر، ماضی میں زبر آ گئی اور مضارع میں اچھا ماضی میں ڈیفرنٹ ہو گیا اور مضارع میں جو ہے وہ سیم ہو گیا نا. اسی طرح 2 اور باب ہیں جن کا ماضی میں ڈیفرنٹ ہوگا اور مضارع میں سیم ہوگا، ٹھیک ہے. اب کون سے 2 باب ہیں جن میں دونوں طرف زیر آتی ہے؟ نہیں، دونوں مضارع میں زیر آتی ہے. اگر مضارع میں یہاں آپ کو زیر نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو پیچھے ظاہر ہے کہ 2 باب ہوں گے نا جن کے مضارع، ضرب یضرب. ایک تو ضرب یضرب، ہاں، جن کے دونوں جو ہیں مضارع سیم ہو رہے ہیں. ایک تو دعاد ہو گیا، اس میں زیر آتی ہے، فرض کرو یہ والی گردان ہے نا، زیر والی ہے. تو اگر 2 باب ایسے ہوں گے جن میں مضارع میں زیر آئے گی تو وہ کون سے؟ حسیبہ یحسب. ہاں، حسیبہ ایک دعاد، ہاں، ایک حسیبہ یحسب.
अब पहचानेंगे कैसे, क्योंकि दरबा में तो तीनों पे जबर आती है और हासिबा में तीन मिडल पे जेर आती है ना, ऐसे ही होता है ना। तो दरबा में माजी में जबर आती है मिडल लेटर पे, और हासिबा में जेर आती है। तो ये दो बाब ऐसे हैं जिनका मुजारे आगे सेम होगा। तो जब भी आप देखें कि मुजारे पे ये वाली हरकत आ रही है, तो आप माजी में जाके देखें कि वो दरबा है या हसीबा है। कैसे पता चलेगा? दरबा में जबर आती है मिडिल लेटर पे और इसमें जेर आती है, तो वो पहचाना जाएगा। अब दो बाब ऐसे रह गए जिनमें दोनों पे पेश आती है, यानी यहाँ पे अगर यफ अलू है, यहाँ पे यफ अलू आ रहा है, ठीक है। नसरा यंसुर। हाँ, एक तो नसरा है, उसमें अब कैसे पहचानेंगे? पीछे जबर है, और हाँ दूसरा क्या करूँगा? तो ये दो बाब ऐसे हैं, दो बाब ऐसे हैं जिनमें मुजारे में, जिनका मुजारे एक ही बनता है, लेकिन उनका माजी डिफरेंट होता है। उनका माजी डिफरेंट होता है, आप फौरन पहचान लेते हैं कि फर्ज करो ये लफ्ज आया है कुरान में ना, एक आया है, और आपने उसको पहचानना है, मुजारे आपने देखा है और आपने पहचानना है कि ये कौन से बाब से है। तो फिर आप उसके माजी बना के देखेंगे ना, दो ही तो माजी बनेंगे ना, एक नसरा बनेगा, एक करूमा बनेगा। जब पेश आ जाती है तो दो यही वाले बनते हैं ना, या नसरा बनेगा या फिर आपका क्योंकि इन्हीं के मुजारे पे पेश आती है। तो आप देख लें, अगर जबर आ रही है मिडिल लेटर पे तो वो नसरा यंसुरू होगा, और अगर पेश आ रही है करूमा यफरूम होगा। तो और आसान हो गया ना। तो इस तरीके से फिर आप पहचान सकते, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो जिस तरह आपने माजी की 3 गर्दानें बनाई थी ना, एक फाला की गर्दान फाला बनाई थी या फल पूरी, एक इसी तरह फाइला से गर्दान बनाई थी और एक फाउला से बनाई थी, इसी तरह मुजारे की भी बनी है। एक जबर से बनी है, ठीक है, और एक जेब से बनी है। लेकिन आप एक ही गर्दान याद कर लेंगे, बेसिक वाली। आपको सारी याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बेसिक वाली याद कर लें, फिर ये हरकत मिडल वाली चेंज करके तो खुद ही बन जाएगी, क्योंकि सेम है सारी, सिर्फ मिडल हरकत चेंज हुई है, यहाँ पे पेश हुई है। तो गर्दान तो सेम ही है ना, वही 14 सीगे हैं, वही सारा, वो यहाँ पे आनी आनी साउंड आ रही है, यहाँ पे ऊना भी आ रही है, इस तरह करना है। तो चलिए गर्दान पे आ जाते हैं। तो कौन सुना रहा था गर्दान? आप सुनाइए। जी मैं। हाँ जी, जरीना। जी जी, किससे बनाऊं मैं इसको? बेसिक ही सुना दे फिलहाल। जरा बस। नहीं, बेसिक सुना दे अच्छा, पहले, बेसिक आसान है यफअलु, इसलिए। ठीक है। यफअलु, यफअलानी, यफअलूना, तफअलु, तफअलानी, यफअलना, तफअलु, तफअलानी, तफअलूना, तफअलीना, तफअलानी, तफअलना, अफअलु, नफअलु। हाँ, यहाँ तफअल ना आता नहीं, ये जेर वाली गर्दान, हमने ये वाली गर्दान याद करनी है। आपने पढ़ा यफअलु यफअलानी। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि पहला सीगा कैसे बनाते हैं ना, वो समझ आ गया आपको कैसे जी बनाया हमने पहला जी सीगा? जी अलामत मुजाई लगानी है, उस पर जबरी लगानी है, फा कलमे पे सुकून आएगा, यफ हो जाएगा, और यहाँ पर आपने जो है ना बाप के मुताबिक हरकत देनी है। तो अभी तो हम पहली गर्दान याद करें तो हम जबर ही देंगे, ठीक है, जबर देंगे और आखिर में पेश लगाएंगे। ये 3 चीजें जो है ये हमेशा हर जगह सेम रहेंगी, ये वाली बदल जाएगी, ये कभी यफिलू कभी यफुलू हो जाएगी। लेकिन आप अभी यही गर्दान याद करें, जबर वाली। तो यफ अलू यफ अलानी। अब यफ अलानी कैसे बना? आपने यहाँ पे अलिफ नून ऐड करना है ना मुसन्ना बनाने के लिए। ये तो पता है सना ना, के लिए आने के लिए। किताब से किताबानी कैसे बनाते हैं ना, पता है ना आपको? जी आनी साउंड ऐड जी कर देते हैं। तो मुजारे में भी ऐसे ही है। मुजारे का मतलब होता है मुशाबे। तो मुजारे को मुशाबे, ये मुजारे का लफ्ज क्यों यूज किया गया? क्योंकि मुजारे की गर्दान जो होती है वो नौन के मुशाबे होती है। जैसे आपका किताबुन तो किताबानी होता है ना, फिर क्या होता है? कुतुबुन हो जाता है, जब मुकस्सर हो जाती है, या फिर मुस्लिमुन होता है, मुस्लिमानी होता है, और मुस्लिमूना होता है, ऐसे ही होता है ना। यहाँ अलिफ नून ऐड जी करते हैं, यहाँ वो नून ऐड करते हैं, बिल्कुल ये वैसे ही है गर्दान, इसलिए इसको फिल मुजारे कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे यफअलू, ठीक है, आनी साउंड यहाँ पे ऐड की, तो ये हो गया आपका यफअलानी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मुसन्ना। जबर आई है, जबर क्यों आई है? पेशी क्यों नहीं रखी है हमने? यहाँ पे आनी ऐड करने के उस बाद हमने यहाँ पे जबर क्यों लगाए? पेशी क्यों नहीं रहने दी? यफ ऊ यफ अलू आनी ऐसे क्यों नहीं रहने दिया? सिर्फ ये आनी क्यों नहीं ऐड किया? जबर क्यों चेंज किया? अलिफ पढ़ने से में पहले। आसानी है, पढ़ने में पर आसानी क्योंकि है, अलिफ डिमांड करता है पीछे जबर की, जबर ही हो। जी, ठीक है ना। जब वाव पे आए तो वाव डिमांड करती है पेश की, पेश हुआ। तो सही। इसलिए पेश लगाएंगे। या पे आएंगे
تو یا ڈیمانڈ کرتی ہے پیچھے زیر کی، تو कसर ان کی ڈیمانڈ کو بھی تو پورا کرنا ہے نا، صحیح ہے. تو الف ہمیشہ ڈیمانڈ जी کرتا ہے پیچھے زبر کی، پیش اس کو پیش پسند نہیں ہے نا زیر پسند ہے. آپ نے الف سے پہلے کبھی پیش بھی نہیں دیکھی ہوگی، زیر بھی نہیں دیکھی ہوگی. تو الف سے پہلے ہمیشہ زبر آتی ہے، اس لیے آپ نے اس پیش کو زبر میں چینج کیا، ورنہ تو پڑھا ہی نہیں جا رہا. وہ صحیح ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیونکہ یہ پڑھا ہی نہیں جا رہا. اچھا پھر یفعلونا ہو گیا، جیسے آپ نے بنایا تھا نا مسلمون، مسلمانی، مسلمون، وہی چیز ہے، صرف اس میں علامت مضارع لگی ہوئی ہے، اس میں میم لگا ہوا ہے. اسم کے اوپر تو علامت مضارع نہیں آتی نا، کیا آتی ہے؟ جی اسم کے اوپر علامت مضارع نہیں آتی ہے آتی. یا نہیں آتا. تو یہ آپ کا کیا ہو گیا پھر یفعلونا ہو گیا. مسلمون جیسے آپ بناتے ہیں نا تو اس کا تھوڑا اور پیٹرن ہے، اس کا پیٹرن ہے. تو یہ یفعلو سے بنا ہے تو یفعلانی یفعلونا ہو گیا. اچھا اس کے بعد یہاں پہ اس کے نیچے بالکل تفعلو آئے گا، ٹھیک ہے. جیسے آپ کا وہاں پہ کیا تھا، آپ کا دربا تھا، اور یہاں کیا تھا، دربا دربا یضربو. دربو، اور یہاں پہ دربت تھا نا. جی تا لگی تھی نا مونس کی، آگے لگی تھی نا، جی مونس کی تا لگی تھی نا، جی علامت مونس. تو وہ تا شروع میں آ جائے گی، وہ مونس کی تا شروع میں لگ گئی ہے، ٹھیک ہے. وہ جو یہاں پہ تا سکون والی لگائی تھی نا اپنے ماضی میں، وہ اب شروع میں لگ گئی ہے یہاں پہ، ٹھیک. ٹھیک ہے. اور یہ بھی یہ مونس کا سیگا ہے. چوتھا سیگا جو ہے اس میں کون سی ضمیر ہے؟ ہیا. اس میں ہوا، اس میں ہما، اس میں ہم، اس میں ہیا، اس میں بھی ہما ہی ہوگی نا. اب یہ سیگا دیکھیں تفعلو سے کیا بنا ہے، تفعلانی بنا ہے. وہی آپ نے الف نون ایڈ کر دیا، پیچھے زبر لگا دی، تفعلانی بن گیا. یفعلو سے یفعلانی بنا تھا، تفعلو سے تفعلانی بنا تھا، ٹھیک ہے. پھر یفعلانی سے یفعلونا بنا تھا، یہاں پہ تفعلونا سے تفعلانی سے کیا بنے گا، ابھی یہاں پہ آپ کا تفعلنا نہیں بنے، یفعلنا. تفعلنا نہیں بنے گا. کیوں تفعلنا نہیں بنے گا، مجھے بتائیں کیوں نہیں تفعلنا بنا؟ تفعلو، تفعلانی، تفعلنا کیوں نہیں بنا؟ یہاں پہ تو تینوں یا والے آ رہے تھے، تو یہاں بھی یہاں سارے تین تا والے آنے چاہیے تھے نا. بارواں سیگا بھی سیم ہو جاتا نا، اس لیے میں نے رکھ دیا. ہاں 12واں، پھر 12ویں کی جگہ کیا لکھیں گے، جی ٹھیک ہے نا. ہوں. تو پہلے جو یہ والے پہلے والے ہیں نا، اس میں 4 سیگے جو ہیں یا والے آتے ہیں، باقی آپ کو یا والا کہیں اور نظر نہیں آئے گا. یہ جو پہلے غائب کے سیگے ہیں، اس میں 4 سیگے یا والے ہیں. اب دیکھ لیں کون کون سے یا والے ہیں. یہ 3 مسلسل اور ایک یہ والا، یہ 4 سیگے ہم نے پڑھا تھا نا کہ یا والے آتے ہیں گردان میں. باقی تو سب تا والے ہیں نا، جی ٹھیک ہے. تا والے آ رہے ہیں، باقی تا والے کتنے آ رہے ہیں؟ تا والے یہ ہے 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 ٹھیک ہے. 8 یہ تو الف اس والے نا لام پیش ڈفرنٹ. یہ تو یہ ایک ایک آتا ہے، اس کو الگ ہی کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ہو گیا آپ کا. میں کیا بتا رہی تھی، اچھا تو یہ آپ نے گردان میں بہت خیال رکھنا ہے، یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، تفعلو، تفعلانی. یہاں تفعلنا نہیں لکھنا، اس کو آپ نے یفعلنا. نوٹ کرنا ہے، خاص طور پہ چھٹے سیغے کو، کہ یہاں پر آپ نے اپنی رو میں جا کے نا یہ نہیں بول دینا تفعلو، تفعلانی، تفعلنا. اگر یہاں تفعلنا بول دیں گے تو یا کیا بولیں گے پھر، 2 سیغے ایک جیسے نہیں ہو سکتے. تو یہاں پہ یفعلنا بولنا ہے کیونکہ 4 سیغے یا والے آتے ہیں، تو یہ چوتھا آپ نے بنانا ہے. پھر اس کے بعد یہ تفعلو ہے، اس میں کون سی ضمیر ہوتی ہے، یہ بھی تفعلو ہے، یہ بھی تفعلو ہے، تو دونوں سیم ہے نا. انتی اس میں انتا. صرف انتا، ٹھیک ہے. اور اس میں تفعلو سے تفعلانی انتما. بن گیا، تفعلانی بن گیا، اور انتما. انتما. اور اس میں کیا ہو گیا، یہ تفعلونا میں انتم. انتم. اب یہ سارے جتنے بھی مخاطب کی سیغے ہیں نا، ان میں کوئی یا نہیں آ رہی، سب پہ تا 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 آ رہی ہے. یہاں پہ تھوڑا سا مکس ہو گیا تھا، یہ خیال رکھنا ہے آپ نے. 4 سیغے آپ نے یا والے بنانے ہیں اور 2 جو ہیں تا والے بنانے ہیں. یہاں مونس کی علامت لگی ہے تا، یہاں بھی مونس کی علامت تا لگی ہے. یہ جو تا لگی ہوئی ہے نا یہاں پہ، اس میں یہ تا جو ہے یہ یو کے لیے نہیں لگی ہوئی،
ये मुअन्नस की अलामत लगी हुई है, ये ता सारी जो है ये यू के लिए लगी हुई है, ये वाली हिया के लिए लगी हुई है और ये हुमा के लिए लगी हुई है। ठीक है, ये गायब किस है गई, ये यू के लिए ता नहीं लगी हुई, ये ता मुअन्नस की अलामत है, यहां भी और यहां भी। सही है। चले, अब ये सारे सीगे 6 जो है मुखातिब के, इनका आपका तफलू, तफलानी, तफलूना, तफअलीना, इसको भी आपने नोट करना है। ये जमा का सीगा नहीं है, लगता है ना जमा है, जैसे मुस्लिमीना होता है, लगता है ना, मुस्लिमीना तो जमा होता है ना, जी लेकिन ये तो जमा नहीं है, इसमें तो अंती जमीर है, अंती जमीर वाहिद है ना, अंता भी वाहिद है। ठीक है, तो ये वाहिद मुअन्नस का सीगा है, ये वाहिद मुजक्कर का सीगा है मुखातिब का, और ये आगे उसकी डुअल फॉर्म, ये अंती और अंतुमा हो गया यहाँ पे, ये दोनों सीगे, ये 3 सीगे बिल्कुल सेम है, ठीक इसमें हुमा है, इसमें अंतुमा है, इसमें भी अंतुमा है, 3 जो है ये ता वाले आ रहे हैं, सिर्फ पहले वाले में यफला नहीं आता है, फिर सारे तफल। यहाँ ता मुअन्नस की है और इसमें अंतुमा जमीर के लिए ता आ रही है, इसमें भी अंतुमा यानी यू के लिए आ रही है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो ये तफलानी से तफअलना बन गया, यहाँ यफलना था। ये बोलो जो सीगे हैं ना 2, इनका नून नहीं गिरता बीच में से, ये नून सलामत रहता है, बाकी जो नून है वो गिर जाते हैं। कभी आपको नजर आएंगे कि नून आता है नून जाता है, उन सीगों में नून आता है भी है और जाता भी, जब आएगा तो मरफू हालत होगी, जब जाएगा तो वो नस्बी या जज्मी हालत होगी। अच्छा, अफलू में क्या है, कौन सी जमीर है, अना अन्ना, और इसमें कौन सी है, नफलू। नहनो। चलिए, अभी इसी गर्दान को हम किसी और यानी उससे दराबा से बनाइए, पहले मुजारे बनाइए और फिर बनाइए गर्दान। ठीक, जरबा, जरबानी, जरबूना। ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर मुजारे रहे हैं, की, सॉरी, पहले मुजारे तो इस बनाएं मुजारे। दराबा का, दराबा से आप शुरू हो ठीक गई है, दराबा से तो वही जी गर्दान बनेगी ना, दराबा दराबा दराबू दराबत जी वही बनेगी ना, ये वाली थोड़ी बनेगी। दराबा को पहले मुजारे में चेंज करें, जैसे मैंने चेंज करवाया, यजरिबो, दराबा यजरिबो। यद्र, हाँ जेर आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, हाँ, तो क्या बन जाएगा, यजरिबू, यजरिबानी, यजरिबूना, तजरिबू, तजरिबानी, यजरिबना, यद्र, तजरिबू, तजरिबानी, तजरिबूना, तजरिबीना, तजरिबानी, तजरिबना, अजरिबू, नजरिबू। हाँ, तो यहाँ पर आपका जो मुजारे था उसमें दराबा में जेर आ जाती है, इसलिए हमने जेर से बनाई। अभी मैं जबर से ही आपको देती हूँ, कोई और बाब है जिसमें जबर ही आती है, ये तो आपका फाला या फालू बाब फतहा से बना हुआ ना, तो बाब फतहा से कोई और वर्ड आता है आपको जिससे आप बनाए, जाला, जाला यजालू, यज, हाँ जाला, बिल्कुल, जाला यज अलू होता है, तो यज अलू बन गए मुजारे। अब इससे बनाए यज जी अलू, हाँ, यजलानी, यजलू, यजलानी, यजअलूना, तजअलू, नो नो, यहाँ पे तजअलानी, यज अलू नहीं आएगा। तजलू बोला, तजअलू, हम्म, तज तजअलू, तजअलानी, तज यज यजअलना, यज चलना, अलू, ठीक है। यजअलना, हम्म, तजअलू, तजअलानी, तजअलूना, तजअलीना, तजअलानी, तजअलना, हम्म, अजअलू, नजअलू। हाँ वेरी गुड जरीना, माशाल्लाह, तो अच्छा बनाया आपने, ठीक है। तो ये वाली जो है जी ना समिया से भी, अगर कोई समिया से कोई लफ्ज होगा ना तो उसकी गर्दान भी इसी पैटर्न पे बनेगी। मसलन समिया से ठीक, जैसे अलीमा होता है तो या लमू होता है ना, या लमू, या ठीक, लमानी, या लमून, यालमानी, यालमून। तो बाप समिया से भी यही गर्दान बनेगी, और बाब फतहा से भी यही गर्दान बनेगी, ठीक है। जी और बाकी जो है दरबा से हमने यहाँ पे जेर लगा के बनाई थी, दरबा यदरिबू होता है तो यहाँ पे हमने यफ इलू यफ इलानी उस तरह से बनाई थी ना, यदरिबू यदरिबानी तो इसी तरह हंसी बात, लेकिन हम सिर्फ 4 जो मेन बाब है ना उनको हम ज्यादा करेंगे, 4 ज्यादा यूज होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले वाला बाब सरबा, फतह, फतहा,
فتح فتح کا مطلب کھولنا ہے نا، تو شروع پہلا باب فتح ہے، اسی سے سارے باب کھولتے ہیں آگے. فتح، پھر دوسرا باب کیا ہے؟ دربا، نصرہ ضربا اور نصرہ سمیہ. 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 تو یہ 4 بابوں سے آپ نے گردان بنانی. 4 ہی ہم زیادہ یوز ہوتے ہیں، انہیں کو. حسیبہ بہت کم یوز ہوتا ہے، کرما بالکل ہی کم یوز ہوتا ہے. سب سے کم جو باب یوز ہوتا ہے وہ حسیبہ یوز ہوتا ہے، کرما پھر بھی تھوڑا بہت یوز ہوتا ہے. لیکن ہم صرف 4 باب سے بھی کریں گے اور کریں گے. اچھا، یہ گردان ہوگی، اس کو یاد کرنا آپ کا کام ہے، میں نے سمجھا دیا. ٹھیک ہے. تو یہ یا تو یہاں گردان جب بنائیں گے تو یہاں زبر آئے گی، یا زیر آئے گی، یا پیش آئے گی. تو یا تفعلو کے وزن پہ آئے گی، یا تفعلو کے وزن پہ گردان بنیں گے، یا تفعلو کے وزن پہ بنیں گے. تو وہ اب ینسرو کی جیسے بنانی ہے تو وہ پیش سے ہی بنے گی نا. ینسرو، چلے بنائیں، ینسرو سے بنائیں، ینسرو سے بن جائیں یہ والی گردان. نصرہ ینسرو ہوتا ہے نا. ینسرو، ینسرانی، ینسرونا، تنسرو، تنسرانی، ینسرنا. ینسرنا. یہاں پہ یا چھٹے سیگے پہ، یا ہمیشہ چھٹا سیگا جو ہوتا ہے نا وہاں اس کو خاص طور پہ یاد رکھیں، وہاں پہ چینجنگ آتی ہے. ایک چینجنگ یہاں آئی تھی اور ایک چینجنگ یہاں آئی تھی. یہاں کیا چینجنگ آئی تھی؟ ہم نے اس کو بنایا تھا ماضی سے مضارع میں. ٹھیک ہے. یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے، سارے یہاں پہ یا لگا کے، یہاں 2 ہم نے تا لگائے، پھر ہم نے یہاں پہ یا لگایا. یہاں پہ اسٹوڈنٹ بہت غلطی کرتے ہیں، چھٹے سیگے پہ یا آپ نے رکھنا ہے. جب یہ ہو گیا آگے کوئی مشکل نہیں ہے. تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلون. پھر آپ جیسے وہ آ جاتے ہیں نا، جس ہائی وے پہ آ جاتے ہیں، ہے نا، تو ویسے ہو جاتا ہے. تفعلو، پھر آگے آپ نے تا ہی لگانا ہے، پھر افعلون، افعلون. اس میں انا ضمیر ہے، اس میں نحن ضمیر. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں ایک ایک سیگا ہے، نون والا بھی ہے اور الف والا بھی. ٹھیک ہے. یا والے 4 سیگے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا اور یہ چھٹا، یہ یا والے ہیں. باقی سب تا والے ہیں. تو جب گردان لکھیں گے تو اس چیز کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے. جی. یاد کریں گے تب بھی پہلے لکھیں، لکھ کے یاد کریں. اچھا، پھر ہم آتے ہیں آگے، ہم انشاءاللہ یہاں پہ. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، پڑھیں. غرینا آپ اچھا پڑھ رہی تھی، پڑھیں. وہ افعال جن کا ماضی فعلہ کے وزن پر آتا ہو لازمی نہیں ہوتا کہ ان کا مضارع بھی عین کلمے کی زبر یعنی یفعلو کے وزن پر ہی آئے. وہ یفعل کے وزن پر بھی آ سکتا ہے اور یفعلو کے وزن پر بھی. یعنی فعلہ یہ سب یفعلو ہی نہیں ہوتا. فعلہ یفعلو سے تو باب فتح بنے گا نا، دونوں طرف زبر ہے. جی. اور فعلہ یفعلو سے کون سا باب بنے گا؟ دربا یضربو بنے گا. یضربو. اور فعلہ یفعلو سے کون سا بنے گا؟ نصرہ ینصر. ہاں، یعنی آپ کے 3 بڑے باب تو فعلہ ماضی میں فاعل ہوگا. 3 بڑے باب فتح، اور اس کے بعد آپ کا اگلا والا کیا؟ فعلہ یفعلو، تو یہ ہو گیا آپ کا دربا. اور فعلہ یفعلو جو ہے یہ باب نصرہ. 3 بڑے باب تو آپ کے ماضی میں اس کا فعلہ ہی ہوگا. اور چوتھا والا جو سمی ہے اس میں پھر اپوزٹ ہو جاتا ہے. ماضی میں کیا ہو جاتا ہے؟ فاعلہ ہو جاتا ہے، اور مضارع میں زبر آ جاتی ہے، تو وہ بن جاتا ہے. ان تینوں ابواب میں ماضی میں سب پہ زبر ہوتی ہے، اس میں زیر ہو جاتی ہے، مضارع میں زبر آ جاتی ہے. پھر اگلا باب حاسبہ ہوتا ہے. حاسبہ میں دونوں طرف ہی زیر آ جاتی ہے، ادھر بھی زیر، آگے بھی زیر. پھر کرومہ آ جاتا ہے. کرومہ میں کیا ہوتا ہے؟ دونوں طرف پیش آ جاتا ہے. تو مین کون سے یوز ہو رہے ہیں؟ یہ 4 یوز ہو رہے ہیں. اچھا، ابھی انہوں نے بتایا آگے کہ ہاں، اور یفعلو کے وزن پر بھی یہ سب. ہاں، یہاں تک ہو گیا تھا نا. اب یہاں سے پڑھیں یہ سب. اہل زبان کے استعمال سے ہی معلوم ہوتا ہے. ہم نے ماضی کے اوزان کی جو 3 فہرستیں بنائی ہیں، ان تینوں فہرستوں میں استعمال ہونے والے افعال کے مضارع جس وزن پر آتے ہیں وہ درجہ ذیل ہے. درج ذیل ہے. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے کہ یہ سمائی ہیں. عربوں سے ہم نے ایسے ہی سنا ہے. ٹھیک ہے. عربوں نے جیسے ماضی اور مضارع یوز کیا نا، جوڑے بنائے، اس سے پھر ہم نے ابواب بنا لیے، 6 باب بنا کے، ڈور بنا کے. تو جو ایک پیٹرن پہ آ رہے تھے ان کو ایک گیٹ میں داخل کر دیا، ایک باب میں داخل، یعنی فعلہ یا فعلو کے وزن پہ جو آ رہے تھے ان کو باب فتح میں ڈال دیا، اس گروپ میں بھیج دیا، اس باب، اس ڈور سے بھیج دیا.
جو آپ کے فعل یفعلو کس سے آ رہے تھے ان کو ہم نے دوسرے باب دربہ میں بھیج دیا ڈور میں. اسی طرح فعل یفعلو یعنی نصرہ بنا تو اس کو نصرہ بائی ڈور میں بھیج دیا. اسی طرح سمیہ یعنی فاعل یفعلو کے وزن پہ جو بنے انہوں نے بنائے فعل ان کو ہم نے سمیہ کے ڈور میں بھیج دیا. صحیح ہے. اسی طرح باقی دو جو رہ گئے ہیں جی حسیبہ اور ان کو بھی اسی طرح انہوں نے اپنے الگ. تو یہ 6 ڈور بنے. اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کہ یہ مجھے بتانا ہے کہ یہ کون سا باب ہے. خلقہ یخلقو کون سا باب ہے؟ مجھے کون بتائے گا؟ نصرہ ایک سیکنڈ میں مجھے کون بتائے گا؟ عابدہ بتائیں گے. خلقہ یخلقو کون سا باب ہے؟ ادھر زبر ہے مڈل لیٹر پہ اور ادھر پیش ہے. نصرہ کسی نے بول دی نصرہ. نصرہ ہاں نصرہ تو یہ تو اس کا بھی نصرہ تھا ہو گیا نا. یہ کیا ہو نصرہ گیا؟ جی نصرہ نصرہ یہ کیا ہوگا؟ نصرہ ینصرو ہوتا ہے نا. یہ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے 6 کے 6. جی ٹھیک ہے. فتح یفتح ضرب یہ آپ کو بہت پہلے بولا تھا یہ یاد کرنے رمضان سے پہلے. ضرب یضربو ہوتا ہے نا. اچھا کسی کا سیم کرنا میں بھول گئی. اچھا نصرہ ینصرو فتح یفتح فتح یفتح ضرب یضربو. ٹھیک ہے. جی اور یہ کون سا ہے؟ نصرہ ینصرو. ہاں نصرہ ینصرو نصرہ میں ادھر زبر آتی ہے ادھر پیش آتی ہے. تو یہ اگر ادھر زبر آ جائے مڈل لیٹر پہ ادھر پیش آ جائے تو وہ باب نصرہ ینصرو ہوتا ہے. اور کوئی نہیں ہو سکتا. کرومہ بھی نہیں ہو ٹھیک سکتا. کرومہ پیش آتی ہے کرومہ بھی نہیں ہوگا. حسیبہ بھی نہیں ہوگا. اور کوئی باب نہیں ہوگا. ایک ہی باب ہوگا بس. ایک فعل ایک ہی باب میں جاتا ہے. ایک ہی ڈور میں جاتا ہے. تو یہ صرف اس میں جائے گا نصرہ ینصرو میں جائے گا. جعل یجعل دونوں طرف زبر آ رہی ہے. کس ڈور میں بھیجیں؟ کس پیٹرن پہ ہے یہ؟ فتح یفتح. یفتح بس اتنا کچھ کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. اور یہاں یہ غفرہ یغفر یہ کون سے ڈور میں جائے گا؟ یہ بھی فتح کا ہوگا. زبر آ رہی ہے سب پہ نہیں. یہاں زیر آ گئی ہے میری جان. یہاں اور زیر آ یہاں گئی ہے. جی یہاں زبر ہے. اپوزٹ ہو گئے ہیں. جب دونوں طرف زبر ہوگی تب فتح میں جائے گا. جب ایک طرف زبر ایک طرف پیش ہوگی تو وہ نصرہ میں جائے گا. جب ایک طرف زبر دوسری طرف زیر ہوگی تو وہ دربہ میں جائے گا. سمیہ ہوگا پھر یہ سمیہ میں کہاں؟ سمیہ میں چلیں آپ نصرہ سنیں. ہوگا. آپ غور سے سنیں. ابھی آپ کو کنفیوز کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوا. آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہے. آپ اس کو سونے کیسے کر رہے ہیں نا. جی جی تو جی ابھی آپ لوگ سب مل کے ہی بول دیں کہ یہ کس باب سے ہے. خلقہ یخلقو. جس کے پاس شور ہے وہ مائک نہیں کھولے گا. خلقہ یخلقو کون سے باب سے ہے؟ اب شین کا بھی نصرہ ینصرو. نصرہ ینصرو. نصرہ ینصرو. اب دونوں طرف زبر آ گئی تو کون سا باب ہے؟ فتح یفتح. فتح. ادھر زبر ادھر زیر کون سا باب ہے؟ ضرب یضرب. ضرب یضرب. تو یہ غفر یغفر ہوگی نا. اسی پیٹرن پہ آ رہا ہے نا. ضرب یضرب. تو یہ پہلے آپ کو 4 یاد ہونے چاہیے. جب وہ یاد ہو جائیں گے تو پھر اس کو دیکھیں گے. اچھا بھائی ضرب یضرب کی طرح بن رہا ہے تو یہ باب ضرب سے ہوگا. اور صبر یصبر یہ بھی ضرب یضرب. ادھر زبر ہے ادھر زیر ہے. ٹھیک ہے. دونوں طرف زیر نہیں ہے. ایک طرف زبر ہے ایک طرف زیر ہے. تو یہ باب آپ کا کیا بنے گا؟ ضربہ یضربو کے وزن پہ بنے گا. یعنی ضربہ کی ڈور میں داخل ہوگا. یہ فتح یفتح دونوں طرف زبر ہے. دونوں طرف زبر ہو تو کون سا؟ فا. فا کلمہ نہیں فا باب. فا باب. جی میں ہاں فا باب کون سا ہوتا ہے؟ فتح یفتح. ہاں فتح یفتح. اگر دونوں طرف زبر ہو تو وہ فا باب ہوتا ہے. اگر ایک طرف زبر اور دوسرے میں زیر ہو تو پھر وہ دعد ہوتا ہے. یہ بھی دعد. ایک ادھر زبر ہے ادھر زیر ہے. یہ دونوں طرف فتح تھی تو یہ فا تھا. یہ ادھر زبر تھی ادھر پیش تھی تو یہ آپ کا نون تھا. یہ 4 ہی تو باب ہے مین. اچھا ابدا یعبدو. یہاں زبر ہے یہاں پیش ہے تو کون سا باب ہے؟ نصرہ ینصرو. یہاں پہ زبر آ جائے تو یہاں پیش آ جائے. ایک تو اپوزٹ ہے یہ دونوں اور دوسری کیا ہے؟ یہ باب نصر ہے. اچھا رفع یرفع دونوں طرف زبر ہے. باب فتح. دونوں طرف زبر آ جائے نا مڈل لیٹر میں تو یہ باب فتح ہوتا ہے. ایک تو پکا ہو گیا. ٹھیک ہے.
दूसरा क्या है, अगर इधर जबर है इधर पेश है तो वो नसरा होगा, नसरा, ठीक है। यंसुर, तीसरा इधर जबर है और इधर जेर है, ये तीन ही चीजें होती है ना, इधर जबर है इधर जेर है, या इधर जबर है और इधर जबर है, या फिर इधर जबर है और इधर पेश है, तो वो तीन बाप उस तरह बन जाते हैं। हशरा या शुरू, यहाँ जबर है यहाँ पेश है, नसरा बाबे नसरा, नसरा। गफला या गफिलू, दरबा दरबा, यदरिबु, दरबा यदरिब ठीक है, यहाँ जेर आ गई, ऑपोजिट आई है, यहाँ जेर आई है यहाँ जबर आई है, तो बाप दाराबा हो गया। ये शॉर्ट करके लिख रही हूँ मैं, ठीक है। अकला या किलू, यहाँ जबर या दरबा, दरबा यदरिबु, बाबे दरबा हाँ ऑपोजिट है, यहाँ जबर है यहाँ जेर है। ये सारे यहाँ पे देखें जबर जबर ही आ रहे हैं, सब देखें जबर ही आ रहे हैं माजी में, तो वो तीन ही बाब बनाता है। अगर फाला जो था उसने तीन बाब बनाए थे ना, तो तीन ही आपने यहाँ पे लिखने आगे, या तो वो नसरा होगा, या फिर वो दरबा होगा, या फिर वो फतहा होगा, ठीक है। सब पे जबर ही आ रही है, अभी आपको जबर वाली सिखा रहे हैं। सजदा यसजुदू, नसरा यंसुरु, नसरा, अच्छा जलसा, दरबा यदरिबु, दरबा यदरिबु, दो आद आ जाएगा। देखिए इससे तीन पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये जलसा से यजलसू बनेगा, या यजलिसू बनेगा, या यजलुसू बनेगा। अब बताएं कौन सा वाला सही बैठता है, यज लसू, लुसू या लिसू। लिसु लिसु, लिसू ज्यादा लिसु, जुबान से आसानी से निकलता है ना, तो अरबों को जहां आसानी होती है वो वाला सीगा बना लेते हैं मुजारे का, उनको ये जरा सा यजलिसु आसान लगा, दो बाकी दो के मुकाबले में तीन पॉसिबिलिटी होती है, यहाँ पे जेर भी आ सकती है, यहाँ जबर, यहाँ पेश भी आ सकती है, तो उनको ये इजी लगा, उन्होंने कहा ठीक है भाई यही रहने दो। फिर हमने इसका बाब बना लिया, दरबा बना लिया, फिर उसमें हमने दरबा के डोर में डाल दिया कि ये तो बाब दरबा से है, क्योंकि ये इसी तरह फिट बैठता है। अब इस पैटर्न पे जो बनेंगे वो सारे दरबा पे हो, दरबा। अकला या किलू, अब अकला या कुलू भी हो सकता है, और या दो इधर पेश भी हो सकती है ना, तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, जबर जेर और पेश, तो उनको इजी लगा ये वाला, उन्होंने बाप दरबा में डाल दिया। तो आपने भी जब आपको ना पता लगे ना अच्छा ये किस बाप है, अपने तीनों ट्राई कर लें ना, समझ आ रही है ना ये कौन से बाप से है, तो तीनों को ट्राई कर लें। अगर माजी में या आपको मुजारे दिया होगा या आपको माजी दिया होगा, अगर माजी दिया हुआ है तो मुजारे की तीनों हरकतें ट्राई कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी आसानी से निकल रही है। मैं तो ऐसे ही करती थी, मैंने कभी नहीं याद किया, तो वो 100% फिट बैठ जाता है, 99 तो जरूर बैठता है, तो वो आपका फिट बैठ जाता है। इसी तरह आपको मुजारे दिया हुआ है तो माजी में भी तीन हरकतें होती हैं, या जबर होती है, या जेर होती है, या पेश होती है। सामिया में जेर होती है, ज्यादातर तो जबर ही होती है, तो उसको भी ट्राई कर लें, जो माजी में सही बैठती है उसको आप माजी से बना लें, तो आराम से हो जाता है। तो उसके बाद क्या है, दरबा यदरिबू, अब ये यदरबू भी हो सकता था और यदरूबू भी हो सकता था ना, लेकिन उनको ये इजी लगा तो उन्होंने बाप का नाम भी बना दिया फिर हमने, ताकि जो इस पैटर्न पे आएंगे वो इसी बाप में जाएंगे। तो दखला यद हुलू, नसरा यंसुरु, नसरा यंसुरु, तो ऐसे बोला करें नसरा यंसुरु, क्योंकि फतहा यफ्तहू होता है, अगर फतहा करेंगे इसको यफ्तहू बनेगा तो वो तो गलत हो जाएगा, और अगर आप दरबा करेंगे तो यदरिबू होता है, यहाँ जेर आती है, वो भी गलत हो जाएगा, पीछे पेश ही रहेगी। दसरा खराजा यखरुजू, नसरा यंसुरु, ठीक है जनाब। जहबा यज़हबु, यजहबू, फतह इधर भी यफ़तहु, जबर, इधर भी जबर, इधर भी फा जबर। फा फा बाप तो यहाँ पे जबर है, यहाँ पे पेश है, तो कौन सा बाब बनेगा, नसरा, नून नसरा नसरा यंसुर। यंसुरु यहाँ पे जबर है, यहाँ पे जेर है, तो कौन सा बनेगा, दरबा यदरिब द्वाद, दरबा बता यद, क्योंकि दर उसी में इधर जबर आती है, इधर जेर यदरिबु, आती है ना, और किसी में नहीं आती। इसमें क्या है, दोनों तरफ जबर है, फा 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 फतह, बाप बना रजा। अच्छा फतह, हाँ फत, इधर भी जबर है ना दरबा, शाइस्ता, इधर भी जबर है, इधर भी जबर है, सही है। यदरब यद यद जी दरबा यदरिबु, यदरिबु दरबा यदरिबु, किसकी बात करें, इसकी या इस वाले की, रजा 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 की रजा, बात नीचे करें। की हाँ रजा ये तो की, फतह है, दोनों तरफ अच्छा जबर है ना,
یہ ادھر جی زبر ہے اور فتح ادھر زیر ہے، جی تو وہ والا فتحہ تو نہیں بنے گا، یہ نصرہ بھی نہیں بنے گا، جی تو یہ کیا جی بنے گا؟ ضربہ بنے گا۔ تو 3 مین باب آپ کو پہلے شروع والے بتا رہے ہیں، جب سامیہ ہوگا تو پھر ادھر زیر ہو جائے گی نا، اس سے پتہ چل جائے گی یہ سامیہ بن رہا ہے۔ جی تو بلغ یبلغ، نصر نصر ینصر ینصر ہاں ادھر زبر ادھر پیش، یہاں زبر اور یہاں بھی زبر، فا فتح فا، فتح نفح ینفع۔ فتح ینفع اچھا فتح یفتح ینفع ویسے اگر ہمیں کوئی تلاش کرنا ہو نا، سوچنا ہو نا کہ اچھا کون، جیسے میں بھی پوچھ رہی تھی شروع میں کہ فتح سے کوئی اور فعل آتے ہیں تو وہ ہم بناتے ہیں، تو یاد ہی نہیں آ رہے تھے، لیکن کتنے بنتے ہیں؟ جالا یا جالو جی کسی نے بتایا تھا، وہ ایک بیچ میں کسی کو یاد آ گیا تھا، لیکن دیکھیں کتنے بن رہے ہیں، 2 تو یہی بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ بھی بنا ہوا نہ جا یا جاؤ، یہ با فتح حسن دونوں طرف زبر آ رہی ہے۔ نظر ینظرو، نصر ینصرو، نون باب نصر ینصرو، تو یہ باب ینصرو نون سے ہو گیا، اور یہ نزل ینزلو، ضربا ضرب یضربو، یضرب ضرب یضرب دعات سے ہو گیا۔ صدقہ یصدقو، نصر نصر ینصر ینصرو، اس طریقے سے کیا کریں۔ کذبا یکذبو، ضرب ضرب یضرب یضرب ضربا یضرب، یہاں زیر آ رہی ہے تو یضربو بھی زیر آتی ہے، اور کہیں نہیں آتے ماضی میں زبر۔ شکرا یشکرو، یہاں زبر، نصر یہاں ینصر نصر ینصر ماشاءاللہ۔ نقصا، نصر ینصر ہاں نصر ینصر اگر یہاں ادھر زبر ہوتی، ادھر زبر ہوتی تو فتح ہو جاتا، ادھر زبر ہوتی ادھر زیر ہوتی تو یضرب ہو جاتا، ضرب یضرب ہو جاتا۔ اب جو زبر ہے ادھر پیش ہے تو نصرہ ہو گیا۔ ترکا یترکو، یہ کیا ہو گیا؟ نصر نصر ینصر ینصر اب آگئے سمیہ والے، ابھی تک تو ہم زبر تھا نا ماضی میں، اب یہ جتنے بھی ماضی میں زیر آ رہی یہ سمیہ سے ہوں گے، یہ سمیہ سے ہیں سارے۔ ان کے مضارع میں کیا آئے گی آپ کو پتہ ہے؟ یہ پیش آتی ہے نا، جب ادھر زیر آتی ہے تو ادھر زبر آتی ہے، جی جب ادھر زبر آ رہی ہوتی ہے تینوں پہ تو 3 پاسبلٹیز ہوتی ہیں، وہ ہم نے کر لیا، اگر ادھر زبر آئے تو 3 پاسبلٹیز تھی، 3 باب بنے تھے، دونوں طرف زبر، ٹھیک ہے، ایک طرف زبر ایک طرف زیر، اور ایک طرف زبر ایک طرف پیش، وہ 3 باب ہم نے بنائے تھے اوپر۔ اب آ رہا ہے اپوزٹ، اور بھی وہ بھی اپوزٹ ہی تھے، اس میں 2 سیم تھے، فتحہ میں دونوں طرف زبر تھی، باقی 2 اپوزٹ تھے، اس میں یہ بھی اپوزٹ ہے، تو یہ ہے آپ کا مریدہ یا امرادو، ادھر زیر ادھر زبر۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ فتحہ میں اور اس میں سیم ہوتی ہے، زبر ہوتی ہے، اس کا جو بنے گا نا، گردان بنے گی، وہ فتحہ کی مضارع کے گردان ہے اسی پہ بنے گی، ٹھیک ہے، یمردو یمردانی اسی پہ، یا فلو یا فلانی، اسی جو ہم نے گردان بیسک یاد کی اس پہ بنے، لیکن اس کا ماضی ڈیفرنٹ ہے، اس کی ماضی کی گردان جو بنے گی وہ زیر کے ساتھ بنے گی، کیونکہ ماضی میں زیر ہے، تو مریدہ مریدہ مریدو، ٹھیک ہے، مریدہ، تو اس طرح سے پھر بنائیں گے، اس کی فتحہ کی طرح بنے گی۔ اچھا کروبا، یہ تیسرا والا جو ہے، یہ سارے آپ نے پڑھنے ہیں، یاد کرنے ہیں، کر لیں گے، قدیمہ میننگ بھی لکھے ہوئے ساتھ ہی، حمیدہ سمیہ، ان سب کے مضارع میں کہ اچھا یہ والا جو ایک باب ہے یہ بہت کم یوز ہوتا ہے، بلکہ یہ بھی نا حسیبہ سے یحسبو سے بھی یوز ہوتا ہے، اور حسیبہ یحسبو سے بھی یوز ہوتا ہے، یہ باب سمیہ سے بھی یوز ہوتا ہے، باب حسیبہ سے بھی یوز ہوتا ہے، اور اس سے بھی 2 الگ اس کے ہوتے ہیں، تو اس میں بہت ہی کم آتے ہیں، باقی سارے جو ہیں آپ دیکھیں اپوزٹ ہی آ رہے ہیں، سارے باب سمیہ سے ہی بن رہے ہیں۔ اچھا اس میں کیا ہے، اب یہ کروما والے آگے، اس کے بہت ہی کم ہوں گے میرے خیال میں، اتنے ہی ہیں، تو یہ دیکھیں کروبا یا کروبو دونوں طرف پیش ہو جائے تو با کروما ہوتا ہے، باؤدا یا ادو، ادھر بھی پیش ادھر بھی، تو یہ آپ کا کروما ہو جائے گا، انہوں نے سارے آپ کو بتا دیے ہیں باقی۔ اچھا یہ والا پھر ہم نیکسٹ ٹائم کرتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، ابھی کافی ہے، ان کو یاد کریں، تھوڑا دیکھیں کیسے ہے کہ دونوں طرف پیش ہو تو باپ کون سا بنتا ہے، کروما بنتا ہے، پھر ایک دفعہ میں بتاتی ہوں، دونوں طرف پیش ہو تو باپ کروما، دونوں طرف زبر ہو تو کون سا باپ بنتا ہے، دونوں طرف زبر ہو تو کون سا باپ بنتا فتح ہے، فا فتحہ، فتح فا باپ ٹھیک ہے، دونوں طرف زبر ہو، دونوں طرف زیر ہو تو کیا بنتا ہے، حسیبہ، یہ تو سیم والے ہو گئے نا، دونوں طرف پیش، مضارع میں بھی پیش ادھر بھی پیش، ادھر زبر ادھر زبر، اس میں زیر اور زیر،
اب جو 3 باب بنیں گے وہ اپوزٹ والے بنیں گے. سب سے پہلے تو آپ کا فتح تو نکل گیا نا, تو ضربہ ہو جائے گا, اپوزٹ والا ہے وہ. اس کے بعد سمیہ ہے اور نصر ہے, یہ 3 اپوزٹ والے, یعنی ماضی میں ڈفرینٹ حرکت ہوگی, مضارع میں ڈفرینٹ ہوگی. ضربہ یضربو, سمیہ یسمعو, نصر ینصر. ان تینوں میں دونوں میں حرکت سیم ہوگی. اگر آپ ان کو بیچ میں سے نکال دیں, دونوں طرف ان کی سیم حرکت ہوتی ہے, ماضی میں بھی مضارع میں بھی. پیچھے یہ 3 باب جن کی ڈفرینٹ ہوتی ہے, اپوزٹ ہوتی ہے. سامیہ میں ماضی میں زیر آتی ہے, مضارع میں زبر ہو جاتی ہے, اس میں زبر آتی ہے زیر ہو جاتی ہے, اس میں بھی زبر آتی ہے زیر پیش ہو جاتی ہے. 6 باب ہے. بہت سے لوگوں کو پہلے سے آتا ہے ماشاءاللہ, ریویژن ہے ان کا, لیکن پھر بھی سب کو تو یہ میں اگر پوچھوں ٹیسٹ میں دے دوں کہ ان کے مضارع لکھیں تو میرے خیال میں آپ نہیں لکھ پائیں گے. تو پھر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کے تینوں نکال لیں, زبر سے بھی, زیر سے بھی, پیش سے بھی. پھر جو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں بھائی یہ منہ سے اچھی طرح فلو اس سے نکل رہا ہے, اصل چیز فلو ہوتی ہے عربی میں, تو اس کا فلو صحیح ہے تو یہ اس باب سے چلا جائے. مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں, جیسے مریدہ ہے نا, تو اگر مردہ بولیں گے تو عجیب لگے گا. علیمہ کو آپ علمہ بولیں گے تو برا لگے گا, تو اس لیے انہوں نے علیمہ بولا ہے, باب سمیہ میں ڈال دیا. ٹھیک ہے, تو مردہ نہیں بولتے, مریدہ بولتے ہیں. تو یہ جب یہ بن جائے گا تو ظاہر اس کا مضارع اس کے حساب سے بنے گا نا. پھر سمیع یسمعو زبر ہی آئے گی یہاں پہ. تو اسی طرح یمردو میں بھی آپ زیر بھی لگا سکتی ہیں, یمردو بھی کر سکتی ہیں, یمردو بھی کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو جب آپ تینوں بنائیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کون سا والا صحیح آ رہا ہے, وہ آپ لکھ دیجیے گا. تو ٹرائی کریں کہ ان کو نا, یہ ان کو دیکھے بغیر ان کے بنائیں سب کے. یہ ایک کوشش کر دیں تاکہ آپ کو یہ یاد ہو جائے, بار بار ہمیں ڈکشنری میں نہ جانا پڑے. قرآن مجید میں یہ سب زیادہ یوز ہوتے ہیں نا, یہ والے باب. باؤدہ بھی آتا ہے, باؤدت ہے نا, کرومہ بھی, سارے باب آتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ وہی شروع کے 4 باب ہیں, فتح, ضربہ, نصرہ اور چوتھا کون سا, سمیہ. باقی 2 قلیل ہیں. چلیں, جزاکم اللہ خیر کثیرا, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیرا. شروعات ہو گئی ہے مضارع کی, بہت انٹرسٹنگ ہے مضارع کرنے میں بہت مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ برڈن نہ لیجیے گا, انشاءاللہ آسان ہے. اوکے, اللہ